Vidno to? Pozri sa, aký dátum spotreby to tam píše. Ja si myslím, že tá 6 je 21.06.2023. Ja si myslím, že tá 6 je v skutočnosti 8. Lebo keď si to porovnáš s tou 6, ktorá ide za týmto 655, tak táto 6 vyzerá ináč. Ja si myslím, že je to 8, z ktorej chýba palička. Kurva, nevidím ani píču. Ja som fakt slepý, lepšie to vidím na monitore normálne. A dáme tomu šancu, počkaj, ale to treba pretrepať najskôr, že? A tá Krista odpadne, nie? Ja neviem ani ako by malo chytiť acítko, tak... Takže ťažko zistiť, či je to správne, alebo nie. Chodí to dobré. Ak sa zoserem jak Leon, tak budeme vedieť, kde je problém. Kámo, to je 8. Tam chýba palíčka, určite 100%. Inak sa pozereš tak, či tak. Čistý piko si to prvýkrát, ale vidím, že ma poznáš. Ale kým to nie je na streame, tak je to stále v poriadku. This is some gourmet shit. Obvykle nepijam, mám takéto veci. Ale moja sestra u nás bola predtým, ako sme išli na dovolenku. A doniesla sem zásoby pre malého, proste, čo on konzumuje. Ďakujem, Relik, za giftica pre čistý piko. Ďakujem. Moja sestra tu bola na návšteve, predtým, ako sme išli spolu na dovolenku. A doniesla takéto veci ako... 1 CSVK gifted a tier 1 sub to čistý piko. Kámo, zase mi to nejde. Zase mi nejde mutovať toho debilného bota. Nevadí. Úplne v pohode. Čistý piko, ďakujem za follow. Doniesla takéto srandy a mám plnú chladničku všelijakých týchto... Krista, dajte mi už pokoj. Historka je úplne mimo mne. Ona sama je totiž to. Dám to trochu tichšie aspoň. Ďakujem. Komu konkrétne? David, ďakujem za 30. Ďakujem. A doniesla tieto srandy a mám plnú chladničku jogurtov a acidiek a proteínových mliek a neviem čo, všetkého možného, čo vychádza zo záruky. Takže teraz, keď Kika odišla a som tu sám, aj bez dieťaťa, tak v podstate prežívam na tom, že konzumujem tieto mliečne výrobky a fakt čakám, kedy sa z toho doseriem. Slipnot nazdar, dobré ránečko. Dobře, Rimre. Co jsi s kostkama udělal? Hodil jsem 5 a 2. Prochca na matrace. Prochca na matrace. Kámo, ten bod je absolútny dement. Neviem proste, jak to má prečítať. Ďakujem, David, za 30. Pozeral som sa včera na Heda, ale
musím povedať, že tie Heroesy idú celkom mimo mňa, keďže tomu nerozumiem. Jak sa to vlastne hrá a o čo tam kurva ide, takže díval som sa tak celkom pasívne. No, dobré ránečko vám všetkým prajem každopádne, ak sa dneska máme, vítajte na Legendary nedelnejšom streame, ktorý obvykle nebýva, ale dneska je, pretože som slamený vdovec a žena aj s dieťaťom sú preč a vracajú sa až v stredu. Mali sa vrátiť originál až v piatok, ale také sme mali stresy s tým odchodom, dokonca aj ja, pretože údajne som, ako nie údajne, viem, že som to dostal za úlohu, ale dostal som za úlohu pripraviť auto a stále mám odtrhnuté ložisko na aute a stále som to nedal vyservisovať, lebo však bol som na dovolenke a neviem čo. Také stresy okolo toho vznikli, že Kika sa rozhodla, že si to skráti a vráti sa už v stredu, takže do stredy som slamený vdovec, čo je aj fajn, aj nie je fajn. Rád som, keď tu mám svoje dietko doma, ale tak aj oni sa potrebujú vyrekreovať a ja už na dovolenku nemám nárok toho roku, aspoň nie toto leto určite. Takže tak no. Takže som ich nechal ísť, ja si zatiaľ môžem hrať tarky, varky alebo niečo. Každopádne, dobré ránečko, čau Haz, čau Bubulák, hej, čau Sloboda, čau Rezeň, čau Relik, čau Čistý Piko, čau Slipno, čau Jixon, jak sa dneska ráno máme, čau David, nazdar, dobré ránečko. No, my sme si celkom bavili, jeho obľúbená veta totiž je hned po první chybě říct, že je to prohraný a on furt ne a ne to říct. Hej no, to som nejak pochopil z toho, čo ste tam písali. Že máte nejaké svoje interné memes. Ja teraz vedem každopádne Degenerát live. Včera sa to prejavilo tak, že samozrejme bol som ich vyprevadiť, bol som pomôcť s vecami do auta. Bol som zaniesť nejaké veci, čo sa nezmestili do druhého auta, ku Kikinej kamoške, s ktorou išla. A potom som zasadol doma. Objednal som si obľúbenú potravu, keď nemám doma rodinu. Bubulák vie presne, čo to je. A potom som zapol tárkou a hral som sa tárkou až niekedy do 10. večera, najskôr s kamošom, potom so Spacemanom. Možno by som aj dneska dal so Spaceom prípadne, možno by som aj zapol stream k tomu. Not gonna lie, taký netradičný druhý nedelný stream, kámo, to by bolo ultra legendary, kebyže zapnem počas nedele 2 streamy, ale v konečnom dôsledku prečo nie, teoreticky, prečo nie? KFC, bolo to KFC, bolo to KFC, mám to ešte tuto vyložené na chodbe, tie kostičky. Takže tak, a otázka je, čo by sme sa dneska zahrali. Ja mám pre vás absolútne špeciálnu ponuku, ktorá sa len tak nezopakuje a ktorú vám len tak niekto nemôže dať. A síce dostal som predfinálnu verziu češtiny na Kingdom... nie na Kingdom Come Deliverance, na Disco Elysium. Mám predfinálnu verziu češtiny na Disco Elysium a včera som to nainštaloval, urobil som nejaký malý testing a vyzerá, že to frčí. A Paras, vedúci projektu preklady Disco Elysia, sa ponúkol, že by teoreticky mohol skočiť na Discord a urobiť k tomu aj nejaký úvod. Prípadne, že by sme o tom mohli aj trošku pokecať popri tom, ako to budem zapínať. Ak by sa vám takáto možnosť páčila. Tým zopár ľuďom, ktorí sa takto v nekresťanské nedelné ráno rozhodli dostaviť na tento stream, čo pochopiteľne úplne tomu rozumiem. Ľudí, ktorí zostali v posteli. Ja ráno mi zazvonil o 7 budík a hovorím si, tak som jebnutý úplne, prečo som si dával na 7 budík, keď tu nemám rodinu a nepotrebujem nič robiť vlastne. Predtým, ako pôjdem streamovať. Normálne, že som vypol budík, prestavil som si ho na 7:30 a spal som ďalej. A potom mi 7:30 zazvonil, vyskočil som z postele, všetko som si pripravil, urobil som si kávu, vysral som sa, všetko proste. Toto sú dve veci vlastne, ktoré som spravil, zuby umyl. A sedel som tu 20 minút a nemal som do čoho pichnúť, takže už nie som zvyknutý streamovať, takže som solo sám doma. To je úplne iná záležitosť, keď tu mám aj rodinu. Vtedy ledva stíham za hodinu sa pripraviť na stream, keď je doma rodina, lebo však treba aj malého nakrmiť, treba proste sa trošku s ním zahrať, treba ho prezliecť, lebo je pokadený a neviem čo. A takto zrazu nemám do čoho. Čau Hydrant, nazdar, dobré ránečko, vítaj. Takže Baldury sú jedna možnosť, áno, skutočne sú Baldury jedna možnosť, ale
Baldury nikam neutečú, si zober. Baldury si môžeme dať zajtra, Baldury si môžeme dať pozajtra. To Disco Elysium by bolo treba zahrať teraz, keď aj Paraz má čas a prípadne, že by sa nám k tomu povenoval a že by to aj videl, že som to streamoval, pretože chudák Paraz ide na operáciu s kolenom. A neviem, teda, či to môžem líknúť takúto informáciu, ale ide 4-krát na operáciu s kolenom, pretože má fucking weird kolena. Podobne ako ja, akurát ja som nezačal s tými operáciami. Ja si to šetrím na staré kolena. No pun intended. Na staré kolena. Tak čo, hlasujeme? No môžeme hlasovať. Môžeme hlasovať, len aby som dúfal, že tu bude ház na hlasovanie. A ház vyzerá, že chrúbka. Nie som si úplne istý. Akože v čete je, ale písal do chatu naposledy o 3:47, ty vole, to ja som ešte chrúbkal v tej dobe. Odtedy sa nám tak neviem, či by vypísal hlasovanie. On vie dobre tie hlasovania. A dokonca ani na to, že je v práci, sa nemôže vyhovoriť tentokrát. Joj, ale je to každopádne zaujímavá možnosť. Včera bol u radiátora a prúdil tam, kámo, včera bol ház úplne všade. Včera bol ház u radiátora, ja som sa díval, chvíľku aj na radiátora, tam som ho videl. U Spacemana včera on ma tagoval v čete, kým sme sa hrali so Spaceom a rádo by vtipné hlášky písal. Takže, hej, no, ale tie moderátorské zručnosti a feeling pre vec, to nemá len tak hocikdo. Anyway, asi si budem musieť to hlasovanie spraviť sám. Bubu, keďže tu komunikujem hlavne s sebou, tak by si mi mohol povedať, čo tam do neho dám. A u Spacea som ťa počul, akurát si mal úplne otrasný mikrofón setup a bol si šialene prebudený. Myslíš prebústený? Fakt? Som na piču znel u Spacea? Čo bolo vo veci? Však mal som znieť takisto, ako zniem teraz. Takto isto som mal mikrofón. Mal som ho proste priložený k ústam, nastavenie rovnaké. Ja neviem, možno ten Discord to nejak žerie tú kvalitu, neviem. To neviem posúdiť. Ale kamoš mi hovoril, že keď som sa hral s kamošom, že si to mám dať tichšie, lebo že extrémne revem. Bol si ďaleko hlasnejšie ako on a chrapčalo mu to tam a tomu nikto nepovedal. To normálne nechal tak. Čau Paul, čau, dobré ránečko. Ty vole, to je úplná novinka, to som nevedel. Pritom som sa snažil potichu rozprávať, ale tak nie je to môj stream. Čo sa budem starať? Čo sa budem starať? Tak púšťajme disco. Ja si myslím, že môžeme asi. Disco. Trošku sa obávam. Neviem prečo, trošku sa obávam toho diska, nevedel som sa dočkať, kedy to konečne budem môcť zapnúť. Tak, šestka. Znova? On hodil 3 a 2. What the hell, Slipknot, what the hell? Je úplně mimo mě. Ona sama je totiž totálně mimo. Do kosmu, ty seš naprosto jetej mimoň. Drž už sakra hubu. To mi hovoríš akože mne? Že mám držať už hubu, Slipknot? Drž hubu a hraj sa? Asi proto, že jsem se nedostal k tomu nejlepšímu. A co bylo to nejlepší? To přišlo o 2 hodiny později. Když on hodil 3 a 2 a já 4 a 3. Vzal jsem to. Počkej, Rimre, přestaň. To nejlepší je stejný jako ten kýbl nudy předtím. Ale nevíš, co jsem s kostkami udělal. Třeba jsem mu je nacpal do nosu a praštil mu nosem o stůl, až mu vystřelili z uší. Aby se ti líbilo, viď? Dobře, Rimre. Co jsi s kostkama udělal? Hodil jsem 5 a 2. Něco malo pro syna a dlouho, že jsem ti nik neposlal. Ďakujem, Slipknot, veľmi si to vážim. Veľmi si to vážim, každopádne na dneska už je zarobené, dneska už mi zostáva len doručiť nejaký content v tom prípade. ale dneska je už definitívne zarobené, fakt môžem byť rád, že som zapol stream. Už len, aby som dosiahol štandardy, to je jediné, čo zostáva. Čau Smrgi, čau. Čus Ešus, Billy Epru, Rain Time, Tea Time, čau Smrgi, čau. Nemáš tam alert aj s tým, ako Kryto naučili hovoriť Rimerovi Magor? To nemám. Ale celkovo prestávam byť fanúšik týchto dlhých alertov, lebo mi to príde také awkward, že teraz mám byť ticho, alebo mám kecať do toho, alebo čo vlastne mám robiť. Takže som rozmýšľal nad skrátením alertov. 41.23 to je litr, asi je, ty vole, asi je. U nás je dusná kokot, vieš čo, mne je tu celkom zima, zase nemám gate, ale som povedal, že do konca leta gate nebudem nosiť, takže to dodržiavam, ale v kľude by som zniesol aj tepláky, pozri sa.
Mám holú nôžku. Nie sú gate. Ani len kraťasy. Proste tuto s holým pipišom tu sedím. Toho si chvála Bohu nemohol vidieť. Povedzte mi, potrebujem fakt nejaký help. Potrebujem váš insight, či tam dneska pustí to disko. Ale asi hej, čo sa budeme jebať. Rovno ho tam pustím. Dnes má byť 31, nepôjdem von, kámo, není šanca. Pôjdem von, aby som si vyzdvihol KFCčko a to je asi tak celé. Hore nič, dole bez. Hore mám tričenko, vieš ako. Ale boha, trasiem sa tu od zimy, fakt. Púšťaj, ideme od začiatku, isté. Však aj tak si to nepamätáte. A plno ľudí to ešte nevidelo. A potom, keď to už budeme hrať naplno niekedy v decembri, a možno teraz to už budeme hrať naplno, ja úplne neviem, v akom stave je tá čeština, ale čo som zatiaľ videl, tak vyzerá to tak, že tieto kliky, háky sú tam už dohodené, nie jak minule, že som tam mal štvorčeky a podobné srandy. Takže to je fajn a ešte to má prejsť záverečnou korektúrou, ale to je podľa mňa len, že tam bude tu a tam nejaký preklep, to bude asi celkom v norme, že s tým sa bude dať žiť, takže teoreticky by sme už mohli dať full playthrough, si myslím. Potom samozrejme pre vás tiež tá čeština bude dostupná, ale až keď to prejde finálnou korektúrou, ináč to oni nevypustia do sveta, ale ako prvá ochutnávka by to mohlo byť. Tak a každopádne písnem Parasovi a môžeme ísť na to. Dobre, Parasovi som napísal, neviem, či bude chcieť ísť aj na Discord, či má k tomu čo povedať. Včera niečo také spomínal. Necháme sa prekvapiť. Disco Elysium CZ titulky finál verzia. Tak, dobre. To je hra, ktorú som si napísal do popisu. A Disco Elysium do kategórie. Pokoji ma dal na Instač foto s logom PT. Čo PT, kurva, to nie je... neviem, čo je PT hydrant. Ospravedlňujem sa ti, ale netuším. Asi mi to nemyslí takto po ránu. Dúfam, že nebude vo forme exe. Nech sa s tým nemusíš v Linuxe babrať. Nemusím v Linuxe babrať. Povedz mu, nech myslí aj na Linux a Steam Deck. No boha. Tak to ti neviem zaručiť celkom, bubu. Boha, prečo funguješ na Linuxoch a nefunguješ na vidlách? Čo to znamená? No loadinguj. Kámo, nedojdem na to. Povedz mi. Z toho dekla mi vyteká acitko. Zababral som si lícko. Musím učistiť. Playable trailer a na akú hru, boha. Fungoval som rok a vrátil som sa na Linux, je to vec preferencie. Fair enough, ako verím tomu, že v mnohých ohľadoch je to priateľskejšia platforma ako Windows, ale ja už som asi moc starý na to, aby som sa učil niečo iné ako vidle, fakt. No, už ma to moc toto. No tak sa volá Playable Trailer. Tak sa volá hra, že Playable Trailer. What the fuck? Anyway. Behold, Disco Elysium. Aktuálne na to mám nahratých 48 hodín. Vo finále by to mal byť Silent Hill možno. Kojimbo a Silent Hill, hej. Niekto mi nedávno tvrdil, že Kojimbo nemal nič spoločné so Silent Hillmi predtým. Čo je na tom pravdy vlastne? Lebo ja som si vždycky myslel, že Silent Hilly sú Kojimov passion project, alebo ako to nazvať. Vidíme, či mi ten parazaj odpíše, ale tak mohol by dojsť aj do chatu, to by bolo úplne postačujúce. Nemusíme písať na Discord, to by bolo preferované, nie že postačujúce. Jimbo a Ned měli základnu v Danangu.
Řítí se na nás. Paraz bola aj u Laca, keď to hral tak mesiac dozadu. Kámo, to už bolo viac ako mesiac dozadu. Každopádne som vynadal Lacovi, že mal všade napísané, aj na YouTube videu mal napísané, že prvý človek na svete, ktorý hrá Disco Elysium v češtine. Ja mu hovorím, že Laco, ja už som to hral pol roka dozadu po česky. Vieš, ako nebol si úplne tak prvý v skutočnosti. Že jaj, mne to povedali z prekladov her. OK, dobre vedieť. Fair enough. Keď ti povedali, že si prvý, tak si prvý. No ale tam sa stala asi nejaká miskomunikácia. Keď sa povadili s Konami, tak tú hru nedokončili, taktiež ako Metal Gear Solid 5, kde chýbajú záverečné misie, Konami dokončila hru bez Kojimu. Nikto nevie, aký mal byť koniec. Kojimbo jedného dňa kúpi celé Konami a dorobí si to tak, ako by chcel. Každopádne, pozrite sa. Behold. Krásne, preložené Disco Elysium. Videli ste už niekedy niečo také krásne? Nemal tam prvý v CZ. No však mal, ale ja som bol pred ním, ale tak to nie je jeho chyba, samozrejme. To nie je jeho chyba, že bol mizinformovaný. Udeláme si anketu o najobľúbenejšieho Slováka, mužov B3 mena. A máš nejaké návrhy, David? Ja si myslím, že by som prehral v konkurencii Roberta Fica. Ja som si celkom istý, že by som prehral. První Čech na svete. Je to nádherné. Kričí z toho LSD na 100 honov. Kámo, jasné, že hej. Jasné, že je to 3PS fuck. Celá tá hra je 3PS fuck. A je to fakt veľmi dobrá gamesa. Ak ste to nehrali, tak veľmi výrazne odporúčam buď si to zahrať, alebo si to pozrieť. A vzhľadom na to, že máme túto češtinu, tak môžete si to pozrieť rovno u mňa. Ivan Šranc, Dušan Švento, Miňostoch. Tak za mňa to vyhráva Miňostoch. No, u teba to asi Miňostoch nebude vyhrávať. Ale za tú hlavičku, čo dal Španielom, boha. Neviem, či to nebol náhodou jeho jediný gól, ktorý dal hlavou v celej svojej futbalovej kariére. A dal ho Španielom v kvalifikačnom zápase. A ešte k tomu bol aj bodový. Breránko. To už je čeština, alebo to je zas od Šmolu AI? Nie. Toto je už čeština, na ktorej sa normálne rok a pol makalo, alebo koľko to bolo. Toto je normálne čeština, na ktorej sa rok a pol makalo. Ešte nie je tip-top, ešte musí prejsť záverečnou korektúrou predtým, ako bude vypustená do sveta pre bežných užívateľov, ale mne to už včera Paraz poslal. Každopádne ukáž mi, neodpísal mi Paraz, lebo včera sa zastrájal, že on ide ráno o 6 s obsom, takže určite bude hore už o 8:30. A vieš čo, jebe na mňa. Mám to na PS, bohužiaľ bez CZ, počkaj, ešte napíšem Parasovi. Tak poď na stream. DC už nebudem čekovať. Tak, tomu ukáže Parasovi jednému. Mám to na PlayStation, bohužiaľ bez CZ, to je, hej, to je bohužiaľ, no. A Dis, prešiel si to? Prešiel si Disco Elysium? Mne osobne to nevadí hrať to v angličtine. Ja by som povedal, že v angličtine, ak dobre rozumieš angličtine, tak je to ešte trošku lepšie. Ako hrať to v češtine. Ty kokos, toto musí revať jak blázen, nie? Si musím dať slúchadlá na chvíľku. No jasné. Lebo keď mám repráky, tak ja neviem, že čo reve a čo nie. Ale tak mi došlo, že asi toto celkom aj hej. Ono tu nie... Počkaj, však jasné, že hlasitosť hudby. Vieš čo? Hlasitosť... Počkaj, hlasitosť hudby. Kde je tu hlasitosť dialogov? To je hlavné, čo ma zaujíma, lebo dialógy by som chcel mať... Hlasitosť dubbingu. Yes, sir. Okay, hlasitosť dubbingu môžeme mať vyťahnutú. Hlasitosť hudby kľudne môžeme stiahnuť ešte nižšie. By som nechal, hlasitosť rozhraní dáme takto. Skúsime to takto. Takto to už bude v pohode, nie chat. Je to pre vás OK? Pre mňa je to príjemné, takto keď to mám na slúchadlách.
nedohral, ale chci sa k tomu vrátiť. Určite sa k tomu vrátiť, kámo, je to skvelá hra. Možno trošku underwhelming koniec, možno by si čakal trošku viacej od konca. Ja som, povedzme, čakal trošku viacej od konca a bol som sklamaný, že už je koniec, ešte som chcel viacej hry. A kamoš, čo som ho do toho uvrtal, aby si to zahral tiež, tak hovoril, že vyslovene čakal proste košaté možnosti toho, jak to môže skončiť, to tak samozrejme nie je, no. Ono je to v zásade celkom priamočiara cesta do cieľa táto gamesa. S tým, že cesta, ktorou sa vyberieš, je na tebe. A tam sa to môže rozvíjať. No dobre, čo si dáme? Čo si dáme za postavičku? Otázka hneď na začiatok. Udelej si sám. Môžeme si udelať sám postavu a vybrať si intelekt, psycha, fyzično, motorika. No, byť absolútny nemták v motorike tiež nie, boh vie čo. A psycha a intelekt sú super. Idiot-run. Nebudem dávať idiot-run v tomto, akože je to v podstate jedno. Pretože tuto aj failnúť nejaké čeky ťa môže posunúť ďalej, hej, v tejto hre. Čiže nevadí to byť dement, nevadí byť proste čistý fyzický týpek alebo niečo. Syrová síla mozku, jak si chytrý, citlivosť, jak si emocionálne inteligentný. Emocionálne inteligentný, to je presne definícia Harryera Duboisa. Ja to urobím takto. Dáme allroundera, dáme 3-3-3-3-3. 3-3-3-3-3-3. Ja som testoval psycha na max, ostatní na nic. A? Jak si to ľúbilo? Alebo môžeme skúsiť náhodne, pozri sa. 1 intelekt a psycha 6. Genius. Fyzično 2 a motorika 3. Toto by tiež celkom šlo. No boha. Inak toto by nemuselo byť vôbec zlé. Tak toto spraviť. Bolo by tam asi o niečo viacej textov. Ale na stream podľa mňa boží. Môžeme to urobiť aj takto. Dá sa tam dať ešte aj viacej bodov. Nie, viacej sa už nedá. Tak dobre, tak urobíme takúto zvláštnu postavu, že intelekt 4, psycha 6 a fyzično motorika budú po jednom. A budem trošku failovať niektoré čeky a zároveň niektoré budem celkom dávať. Ono 1.1.6 by bolo tiež v pohode. 1.1.6 sa nedá dať, ale 1.1.6.4 by sa dalo dať. A to by som mohol dať, ak to bude úspech, ten prvý playthrough, a niekedy budem hrať aj druhý playthrough, tak potom na ten druhý playthrough by som skôr išiel do niečoho takého. Tak rozhoď niečo ako 3, 6, 1, 2. Jak povieš teraz, jak povieš. Ako až tak veľmi na tom nezáleží. Môžem to nechať aj tak, ako to bolo, ale poďme s týmto. No a teraz si potrebujeme vybrať. V popise dovednosti ja sa aj trošku ukryjem, aby ste na to lepšie videli, lebo možno aj webku niekam budem musieť šupnúť. Ale každopádne, aby ste videli, že what's a go, mohli by sme si dať nejaké bonusy. Viem, že encyklopédia je celkom fajn. Čiste na raw vedomosti. To znamená, že keď sa o niečom bavíš s ostatnými NPCčkami, aby si vedel, že o čom hovoria, na to je encyklopédia absolútne vynikajúca. To sú proste tie encyklopedické znalosti. Vnitřní svet, tieto všetky sú super. Empatia, autorita, policajný duch, dajme tomu, autorita nie sú až také dôležité. Vizuálna analýza, tieto sú ale fajn. A toto sú také bonusové. V podstate, jak teraz je to narolované, tak ja by som povedal, že je to skôr taký easy mode. Že je to zjednodušená verzia. Keď si dáš hlavne tieto, nie že by sa to nedalo hrať, ono prejdeš to tak či tak, si myslím. Dobre, tak ja si dám teda retoriku. Procvič si umenie presvedčovanie, vychutnej si prísnou intelektuálni diskusy. Inak to funguje iba v tejto hre v skutočnosti. Keď si lepší rečník, tak ti to v presvedčovaní ľudí absolútne nepomôže, pretože totálne ignorujú tvoje validné argumenty. To je moje zistenie z dospeláckého života. Čau Harness, čau. To je niečo ako starý Fallout.
Pohľad je rovnaký, je to tiež izometrický pohľad, ale oproti Falloutu tu nie je absolútne žiadny kombat. Je to iba kecačka, ale tie rozhovory sú god tier, absolútne god tier. To, čo robil Fallout dobre, tak to Disco Elysium dotiahlo do absolútneho stropu plafónu maxima. Neexistuje lepšia kecacia hra, ani Baldur's Gate 3, ani nič iné nie je tak dobrá kecačka ako Disco Elysium. To ideš odznova? Tak prvýkrát to bola iba testovačka. Takže hej no, idem to odznova. A to si už druhý človek, čo sa na to spýtal, King, ty si to asi bol vtedy, predpokladám, keď sa pýtaš práve na túto otázku. Dáme si encyklopédiu. Tak, there we go. Ty volá, však to už bolo dávno, čo som prvýkrát hral tú ochutnávku diska. Si doma sám, či čo? Som sám doma, no. Do stredy som sám doma. Potom v stredu po obede prídu, alebo okolo obeda. There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Milujem tento prastarý plazí mozek. Ancient reptilian brain. Není nic jen žejvá prvotníčen. Tvé svědomí v ní kvasí. Není větší než jediné zrnko sladu. Už nemusíš nikdy nic dělat. Ever. Never, ever. Vůbec nikdy. Never, ever, baby. Kámo, milujem toto And an inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Je to namodované, myslím tú češtinu. Áno, je to namodované. Čeština bude čoskoro k dispozícii. O detaily sa môžeš zaujímať tuto u pána Parasa PH, ktorý je niečo ako šéfom projektu češtiny Disco Elysia, takže prípadne to môžeš prediskutovať s ním, kedy aj ty by si mohol získať nejakú tú češtinku na Disco Elysium Harness. Máš tu najpovolanejšieho človeka na to, aby ste to mohli prekecať. Ako Eva, Eva. Úplne nepřiměřeně mnoho času. Je zcela prostý boje, neobsahuje žiadne ex-manželky. To je výborné, žiadne ex-manželky. Kokos, ja by som sa nechcel rozvádzať, to je taká otrava. Yes, it is. Dej mi ešte trochu. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Nieco je ten, čo bičoval otroky, hej? Paraz má podprogram v češtine, teraz ti vymaže komp. Toto je gameplay? Áno, Neritos, toto je gameplay. Ale bude toho viacej. Neritos, ak chceš byť kritický dneska, tak by som ťa pri všetkej úcte rád požiadal, aby si držal hubu. Čo ty na to? Je tam aj niečo iné? Čo iné? Máš to mít, bratríčku? Nic po ničem. Po ničem. Co kdybys vyklopil ešte trochu toho sladkého zapomnenia? Coming right up, sir. Smooth passage. Chci hned vypadnúť, mám rád bolest a spalující světlo a chtít věci od lidí, kteří mi je nechtějí dát. Rozmýšľam, či sa v tomto dialogu vôbec dá umrieť. To textovka nie je to text. Alright, nothing down to fuck all, borough. Zpáteční výlet do ticha, prosím. Do you want me to upgrade that to a one-way trip, sir? Ja si myslím, že sa dá umrieť v tomto začiatku. Úprimne si začínam myslieť, že sa to dá. Neprestávej spívej mi písen smrti. Ja som fakt zvedavý, ja to musím otestovať. Ako furt, keď si myslím, že sa niekde dá umrieť, ja to musím otestovať, napriek tomu, že to... The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it.
The limbed and headed machine of pain and undignified Áno, suffering nezomiera is sa. firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Slušný výkon po ráno, začal ma to uspávať, ale ten hlas je pogózny. Sekundičku, čo ja si prehodím asi webku na druhú stranu, pretože tuto pravdepodobne bude zavádzať furt. Takže urobíme jedno rýchle Wii, teraz to bude bez krátkeho Wii. Tak, zomrieť v intre, jak cudzovské, presne tak. You can take it. You're a champion. Ale zvládneme to. Zvládneme to, umierať sa nebude, mám taký dojem, asi sa nedá umrieť v tomto intre. Ne, nemám strach, som šampión! Matko, pomôž mi, kekerku mám pripevnenú hlavu a ja sem v ní. Přestaň, nechci o tomhle pocitu už nic slyšet. Vezmi mě zpátky do toho beztvarého, beztelesného nic. To je dobrá možnosť. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Unlucky. Pomôcte mi niekto. Uřízněte mi hlavu, snaží se zavražiť zbytek mého tela. Kdo jsem? Co za tvora si tohle udělá do vlastních úst? A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. Odporúčam slúchadlá ináč na túto hru. Clarion call from hell. Otevří oči. Takto sa budí David každé ráno. Toto je pre neho business as usual, že David? proste holý na zemi, strieskaný pod obraz Boží. Tak to má byť. Aby ste vedeli nejaký background k tomu, čo sa tu práve udialo, tak naša hlavná postava, my vieme, ako sa volá. Volá sa Hry Dubo, ale strieskal sa tak, že si ani vlastné meno nepamätá. Ja som skúšený alkoholik, ja vím, kde je postel. Aj on vie, ale vzhľadom na to, jak to tam vyzerá, tak sa tam asi nie úplne vie dostať. Dvojlitrová láhev Komodorova červeného je prázdna. Dobre, chcelo by to gate. Nechýbajú tam pohádzané neznáme okolo. V Harryho prípade určite nie. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. Ahoj, do akého univerza je to posadené? Ak myslíš, že či je to nejaké rovnaké univerzum napríklad s Votrelcom, alebo s Terminátorom, alebo niečo na ten štýl, tak by som povedal, že do žiadneho takého. Povedal by som, že Disco Elysium sa odohralo v úplne vlastnom univerze. Krajina, v ktorej sa to odohráva, je tak viac menej frankofónna, ale je to vymyslená krajina, hej. Nie je to, že by sa to odohralo vo Francúzsku alebo tak. Je to krajina, ktorá sa potýkala s fašizmom, s komunizmom obzvlášť, s korporátnym fašizmom a s takýmito vecami. Je to, ťažko povedať, či je to budúcnosť alebo minulosť. Je to steampunk kinda, alebo možno dieselpunk alebo niečo na ten štýl. Sú tu prvky z toho aj onoho. Však uvidíš postupne, Mr. Mac. Páči sa mi, ako vpravo dole je len machula, lebo ešte nevieš, ako vyzerá. Áno, presne tak. No, naša postava ani nevie, kto je, takže tam má iba machulku, kým sa nepozrie do zrkadla. Takže Česko. Našli sme si kľúče od izby. Nice. Je to proste šílený. Je to strašne cool, lebo to otvára mnohé možnosti. Aj tvoja postava môže byť komunista, môže byť teoreticky fašista, môže byť nestranný kapitalista. Boha jeho, tak ale necháš sa na to kliknúť. Dobre, máme jednu topánku a neviem, či potrebujem obidve, ale nie, mám už topánky full na sebe oblečené, perfektné. Minule si chcel niečo spraviť a nespravil. Neviem, či výjsť von bez gatí alebo tak.
Bez gatí by som mohol ísť, ale myslím si, že by to nespravilo žiadny rozdiel. Čo som hlavne chcel, bolo... Tuto sa dá urobiť hlbší pohľad do zrkadla. To neviem, či sa mi podarilo. Čau, Paxin. Každopádne, chat, toto je prvé miesto, kde som si odskúšal, že sa zaručene dá zomrieť hneď na začiatku v tejto hre. Pretože keď som túto hru úplne prvýkrát spustil vo svojom živote, nie prvýkrát na streame, tak sa mi podarilo zomrieť pri tom, jak som sa snažil dať dole kravatu z vetráku. Ako to funguje je, že môžeš dostávať damage normálne fyzicky od vecí. To znamená, že pokúsiš sa, ja neviem, strčiť ruku, aby si vylovil niečo z idúceho motora a požuž leťa celý motor. Hej, na to môžeš zomrieť. Proste je to samozrejme v dialogu, ale tvoja postava zomrie a musíš si to loadnúť. A druhá možnosť, ako je zomrieť, je, že proste tvoja morálka skončí. Naľavo dole, tuto sú health bary. Ja mám samozrejme fyzicky iba jedno zdravie, pretože vo fyzičke mám iba jeden bod. A toto je morálka. A keď hitneš nulu aj s tou morálkou, tak si mŕtvy. No a toto je práve morality check. Tady ide zem žiť každých pár minút. No, je to pravda. Tento vietrák má 2 řetízkové spínače. Na konci jednoho řetízku je malinký vietráček, na konci druhého žárovička. Jedné z lopatek sa nejakým spôsobom prichytila opravdu príšerná kravata. Has it been consigned there as punishment? Nebo tam byla umístěná za trest. Is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Máš pocit, ako by to stvoření bylo tvým přítelem a chtělo se ti znovu pritisknout na krk, abyste mohli pokračovať ve spoločných dobrodružstvích v tomto podivném sviete. Len tak mimochodom, naša hlavná postava veľmi rada diskutuje so svojou kravatou, hej. Kravata je jej hlavný diskusný parťák pri riešení všetkých detektívnych prípadov. Dôležitá vec samozrejme, naša hlavná postava je detektív, aj keď na to nevyzerá. To asi nebude Detlef Rancho? Určite nie, určite 100% nie. Mať jedno zdravie asi nebolo najlepšie rozhodnutie. Bude to v pohode. Ja si myslím práve, že toto by mal byť easy mod. Keď sa ti chce ísť do obchodného centra. Kočičí mršnon, máme 28% šancu na to, že chytím kravatu. Poďme to vyskúšať. Failure. Reach out to grab the tie. But what's this? Diffuse radiating chest pain. Aha, tak som dead v tom prípade. You feel something in your chest. An unnatural pressure. It's spreading to your left arm. Your jaw. Myslím, že naša postava práve dostala infarkt pri tom, ako som sa snažil zvesiť kravatu. Něco cítiš na hrudine přirozený tlak, šíří sa do levé ruky do čelisti. Takže hádam, že je to špatne. Som si istý, že je to jen pálení žáhy. Ach bože. Very, very bad. This is the end. Snaž sa zůstat pri vědomí. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. OK, dobre, tak ešte raz. Jak sme to mali naklikané? Toto sme si dali takto, dáme si 4, 6... Dáme si predsa len jeden bod do fyzičky, aby som neumieral úplne pri každej príležitosti, ako napríklad v tomto, čo sa teraz udialo. A dáme si znova encyklopédiu, dáme si rétoriku. Tak. 1 HP bude v pohode stačiť, či čo som to počul? Dobre, tak sa chybička vlúdila a druhýkrát sa to už nestane. Ako páči sa mi,
ten fakt, že v tom univerze je koniec sveta? Tak to nie je vyslovene koniec sveta, že jo? To je len koniec Harryho Duboisa. You're a champion. Čo sa týka toho pálu, a čo myslíš? Čo myslíš teraz? Neviem, že či na niečo narážeš, na čo som ja zabudol. Kokozon stojí na nohách, predtým bol padnutý na ksichte. Teraz úplne v pohodičke, aké by sa nechumelilo. Ty umřeš v první scéne, to je teda streamer. Paras, ty veľmi málo chodíš na tento stream, aby si vedel, čo ja som zač. Čoho ja som všetkého schopný. Ty si myslíš, že to je niečo special, zomrieť pri úplne najsám prvšej príležitosti, ktorú na to dostanem? Nie pre mňa. Pre mňa je to day as usual. Úplne bez problémov, kámo. Kľudne chcípnem znova aj na to isté, nemám s tým najmenší problém. Asi niečo, lebo si iné naklikala a je to pravdepodobné, ale tak výsledok by bol tak či tak rovnaký, proste by sa zobudil. Je to schopnosť alebo neschopnosť, keď zomrieš pri prvej scéne? Kámo, je to schopnosť, určite je to schopnosť. A mohol som si to aj savenúť predtým. Inak je normálne, že ma stále bolia ramená, ako keby som ich mal spálené. Čo keď som dostal rakovinu na dovolenke? Dobre, botu máme, perfektné. Ešte quick test, dá sa saveovať samozrejme. Piel ako tá hranica s realitou. Ty si to pamätáš lepšie ako ja, Harness. A to je aj dobré, aj zlé, pretože aspoň niektoré veci pre mňa budú prekvapivé, vzhľadom na to, koľko som toho už stihol pozabúdať. Ale je dôležitý umírať na všechno možný, aby nám otestoval noviny. Samozrejme, však za to robím, ne? You hear a jingle. It máme says... kľúče. To je sweet, kľúče by boli, ešte by ma zaujímalo, či sa náhodou nedá vypnúť niekde ten ventilátor, aby som si tú kravatu mohol v kľude odtiaľ zvesiť a nechcipol pri tom ešte raz. Pretože pri testovaní sa snaží testery dojet co nejvíc koncu, ale je ich moc, no ako hej no. Je toho dosť zaiste. Tieto dvere sú zavreté, že jo. Tie dvere sú prúdko zavreté. Dobre, urobím najskôr kuky do zrkadla. Above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Harry si išiel svoje, no. Odjebal ešte umývadlo, prečo nie? Teraz sa zmakole stane tvár, mala by sa. Ale najskôr ho musíme zotrieť. And steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Najednou si uvedomíš, že si vôbec nepamatuješ tvár, ktorá ťa tam pod tým jemným oparem čeká. Opravdu vôbec. Really? All recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Utri zrkadlo. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Zadrž, zjavne si nedomyslel to, co tam uvidíš. Se ti nebude líbit. A už to nikdy nebude jinak. Možná bych si měl nejdřív sáhnout na obličej, abych se ujistil, jestli s ním není něco v nepořádku. To je dobrý nápad. Chcel by to dubbing, nespravíš Cudzo? Ty vole, hoci ak si niekto môže myslieť, že mám dobrý hlas, na level dubbingových hercov, ktorí boli najatí na to, aby robili túto hru, nemám ani zďaleka, nesiaham im ani počlenky. Kebyže ja som jedným z dubbingových hercov, dobre, možno by som tu mohol dabovať nejakú postavu, ktorá má, ja neviem, 5 hlášok, to by asi šlo, ale ty vole... Vieš si predstaviť, že by som jaznil namiesto toho Ancient Reptilian Voiceu? Ani náhodou. Vôbec sa nehodím. Yeah, there is definitely something wrong with it. Co je špatne? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Je to, ako by smel pod kúži alkoholové čalounení. Dotkni sa nosu. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face.
It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Aspoň jazyk mám v poriadku, dotkni sa jazyka. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Mám strach, chci s tým prestať. Don't be scared. It's only your face. It's not like anyone's going to see it. Utri zrkadlo. Behold. Náhodou celkom fešák. Ešte na tomto obrázku celkom fešák. Tuto na tomto spodnom až tak veľmi nie, no. Prechlastaný. Ale má maton chops, to rešpektujem. Tiež by som bol rád, keby som si mohol nechať naraz takúto bradu. Z boka fúziska, túto bradičku oholenú. Sa mi ľúbi. No. You have no idea who this thing is, do you? Samozrejme, že mám... je to nejaká superhviezda. Myslím, že som superhviezda. To je tvář alkoholika v pozdním stádiu. Buďme real k sebe. Je to lákavé ísť cestou superhviezdy, ale ja chcem byť real. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Píseň, ďakujem za follow. Ja nic nevytvářím, tá tvář to delá sama. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You couldn't stop if you wanted to. It's neurological. Proste má neurologický úšklabok v tvári z toho, koľko chlastal. Ten alkoholický nos je viditeľný na 100 metrov. Hej, tak každý alkoholik musí mať poriadny frňák a ešte k tomu červený. Skús prestať. Tvár sa tak dál. Vlastne si nejsem istý, jestli môžu prestať. To je asi lepšia možnosť. Keby som skúsil prestať s tým úšklapkom a zistil, že nemôžem, tak to je zase damage na morálku. Keby som mal iba jednu morálku, tak to ma zase zabije. Proste sa pozrieš do zrkadla a zomrieš. No. That would be too insane. Skús prestať. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Snažím sa naznačiť, že som niečím sympatický. Myslím, že sa mi to tak nejak daří. Takovým tím tesklivým spôsobom. Má to svoje kouzlo. Myslím, že to má vypadať dvojzmyslne. Obávam sa, že je to určeno pro dámy. Je to výraz bolesti, definitívne. You are correct. Hrozivá obtížnosť. Ponož sa hlboko do svojej mysli a nájdi pôvod toho výrazu. Kámo, tak to sa nedivím, že pôvod toho výrazu na začiatku nemôžeme tak ľahko získať. Aj keď mám celkom vymakanú tú encyklopédiu, ale to je celkom taký spoiler. Niektoré veci môžeš treba skipnúť, ja neviem, 10% hry tým, že sa ti podarí pásnuť nejaký ček. A stane sa ti to viacejkrát v tej hre. Ale toto je dôležitá vec, že prečo vlastne toľko chlastá hry. Ale môžeme to skúsiť, prečo nie. It belongs in the new. The third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life for our species. Musím vypnúť alerty. Ďakujem, Peco, krásne. Ďakujem za 26. mesiac. Ďakujem. Ale musím vypnúť alerty. Absolútne ma to triggeruje. Poďme sa prihlásiť. Musím na to prísť minimálne. Ježišmária, sekundičku. Ja si tu nájdem heslá. Pretože sa potrebujem prihlásiť do Twitchu a samozrejme svoje heslá neviem. Dúfam, že vám nestreamujem práve všetky heslá, ktoré mám. Pretože nevidím náhľad. Kamo, kde je Twitch? Tu je Twitch. No jasné, klasické heslo. Cudzopasnik, heslo, cookies, ešte zadám heslo. Nie to bude, len zase za Stream Element sa rozhodol, že nebude môcť vypínať alerty a tuto k tej hre sa tie alerty fakt nehodia. Už teraz, keď sme sa rozohrali. Autorizovať. Dobre, teraz by to malo byť all good and perfect. Je to jedno KFC 1, 2, 3, vieme všetci.
Hej, ja zmyslím mi doky. Kámo, toto je bullshit. Informácie, kanál, aktivít službe Twitch, to by sme mali. A už si to len poťahnem takto. A vyučí. Dobre. A teraz už budem vedieť mutovať, ale keby niekto chcel hodiť testovací sub, tak vôbec nebudem proti, aby som ho mohol následne mutnúť, aby som si bol istý, že mi to opäť funguje. Čo to? Čau Trevík, nazdar, dobré ránečko. Už vás mám naspäť. Patrí do nového stylu. 3. desetiletí tohoto století. Od neúspechu revolúcie uplynulo dosť času na to, aby sa voľnotržní ekonomika na prchavý okamžik zdála byť konečným a nespochybniteľným spôsobom života našeho druhu. Dobre. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times, calling this the new style. But more importantly, disco happened. Stalo sa disco. Kvôli tomu máme ten úsmev, lebo sa stalo disco. Aké hesla cudzopasnik@gmail.com a heslo tvoja manka má chlpaté nohy. Tvoja chlpatá manka má chlpaté nohy. Jak zase bejti Sabzadona. Zase, kámo, vieš, ako málo mám. Your city. That meant only one thing. Guillaume Lamillion. Guillaume Lamillion. Čo, akým názor, dobrá Out of the dazzling swirl of disco music, in an open air, boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Aha, takže Guillaume de Million používal tento výraz, nejaký obľúbený popový speváčik a Harry ho proste adoptoval ako svoj vlastný výraz. Treba zmeniť konta a napustiť si bazéne, kámo, k tomu sa neznížim. Hlavne som na to príliš lenivý. My som robil nejaký bazénkový stream. Ešte niečo? Jako kdo sem? Proč jsem se propil do zapomnění? To je dobrá otázka. You have some understanding of the near history of disco. The rest is darkness. Aside from the useless fact that the motor carriage outside was a caprice canema. Cítím potřebu udělat mlaskavý zvuk, když ho dělám cmuk cmuk. The click is used to spur on a horse. It also features heavily in Guillaume Lamillion's regional mega hit, Don't Worry, Your Pretty Little Head. Ona tá encyklopédia nám do toho asi bude doskecať. Už si zoholil obočí? Nie, ešte nie. Ale včera som nad tým zase rozmýšľal, pretože mám fakt dlhé. Fakt! Takže asi ho adoptoval proč. Jak je to dlouho, co byl nový styl? Some 20 odd years. There is a vast ocean of time between right now and the expression. Looking good on you. Or anyone. Humanity has run aground in that time. It's a different world now. The expression is a relic. Ja som si všimol, že máš také rečie vlasy. Plánuješ úspech na český spôsob? Kámo, nemám vôbec rečie vlasy. Mám úplne normálne husté vlasy ako furt. Kde vlastne tatárkou. Teoreticky môžeme urobiť ešte poobedný stream, akým ja, keď dostreamujem disco, tak by som si dal prestávku, naobedoval sa a urobil si nejaké veci, čo potrebujem dorobiť. A potom by sme mohli dať teoreticky do Spaceom poobedný stream. To by bolo tiež OK. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Pokus sa zbaviť výrazu. Ty vole, mám 3% šancu napriek tomu, že mám plus 2 body k hodu. Proste musím hodiť 2 šesky na to, aby... musím hodiť 2 šesky na to, aby som sa mohol zbaviť toho výrazu, takže ho zatiaľ asi necháme tak. Aj keď to pravdepodobne bude môcť opakovať tento check, že? It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Když si doma sám utíraš si vocas do pohonení do záclon, když tě bytná nemůže vidět, kámo.
Vidíš tu nejaké záclony? Nemáme žiadne záclony. Samozrejme, utieral by som si vtáka do záclon, kebyže máme záclony, ale bohužiaľ žiadne nemáme. Na slíperov se běž dívat k vesmírnemu mužovi. Je slíperkou. A je takto. Anyway, stále nemáme tú kravatu. Ono sa to dá ovládať tá postavička VASD a čekujte, čo nedržím myšku a ovládam postavičku. Uííí. Kámo, tak mohol by si aj pobehnúť, Harry. Not gonna lie, mohol by si pobehnúť. No, každopádne. Opäť sa vraciame ako Curious Case of Kravata na vetráku, pri ktorom som už dneska raz zomrel. This fan has 2 chain pull switches. Viem. Or has it Sú been tam dve consigned šnúrky. there as punishment? Vieš čo, You urobíme to feel as takto. though the blades come squeaking to a halt. Tak. It should be easier to Vypli sme vetrák, to nám pomôže stiahnuť dole kravatu. A terrible mistake. Au. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. OK, zasvietili sme žiarovku. Nebol dobrý nápad, vypálilo nám to The dieru do hlavy. lights are off. Poď. You swoop chvála up and catch Bohu. the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colourful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. No dobre, tak to by bolo všetko. Máme gate, máme topánky, máme sako, máme dokonca košelu aj kravatu. Ešte sme našli aj kľúče od baráku, takže perfektné. Môžeme sa vydať na cestu. Počkaj, ešte jeden detail. On je tu tak trošku rozbité okno. To si nevšimneš, Harry? Ja, on nemá žiadnu pozornosť, no jasné. On si len tak nevšimne, že má rozbité okno vo vlastnom baráku. Aj to býva. A inak len tak mimochodom, asi si môžem adoptovať myšlienku, že? Guillaume Lamillion. Co se stalo s Guillaumem Lamillionem, který svou jantarovou hřívu a jiskřivýma zuby okouzloval schátralé zbytky národa. Zatímco si trpěl a trpěl, odhmotnil se v oblaku kokainového prachu. Nebo prostě jen stál v koutě a rozplynul se v zeštíhlujících novostylových liních nejakého hviezdného nočního klubu pred 20 lety. Spomeň i na jeho skvelý zadek. Nebo počkať, možno sa stal policistou západním revašou. Takže my sa vlastne môžeme stať ním, že? OK, tak to preskúmame. Počkaj, Disco Elysium je za 10 eček. Ja neviem, koľko aktuálne stojí, ja som si ho kúpoval za plnú palbu. A keď som ho svojho času kúpil Nihilusovi, tak to bolo za 40, tuším. Som normálne za 40 eček kúpil Nihilusovi hru, viete si toto predstaviť? Ja, čo sebe nedoprajem a nekúpim si hru, tak som ju kúpil Nihilusovi za 40 eček, neuveriteľné. Inak stojí 40, no, tak za toľko som mu to kúpil. Keď išiel preklad Disco Elysium, som bol taký nadšený z toho, že sa ide robiť preklad diska. Som to normálne Nihilusovi kúpil. Co kecač, ak si skúpil Diablo 4, aj Baldur's Gate som si kúpil, ale to je iné. Hej, Trebík, to je iné. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. Důstojníku, jsem snad voják. No. Zdá sa, že je tvou otázkou zmatená. Je to sleva, 75% na disko, ale tohle by mne asi nebavilo. I trošku straglujú s tými baldury. Ale tuto nie je žiadny kombat, Trebík, takže tuto straglovať nebudeš v Disco Elysiu. Tuto ten stragl opadáva. There's only one solution to this. You're a businessman. Si námořník? Počkej, čo? Námořník? Či to bolo seaman? Nie businessman? Nerozumel som asi, dobre. Počkaj, ja vidím sem námořník, prvý důstojník, že? The young woman shakes her head slowly. Dobře, druhý důstojník. No, you're a police officer, sir. To si děláte prdel. Sakra, správne, som policista a nezapomeňte na to. Zase nechal 40 eček za 2 dny za hry, ten Smash. Kúpil si to? Tak ja si to teda kúpil.
Easy presvedčený Trevík. A vieš čo, nebudeš ľutovať, fakt. Pri Disco Elysium nebudeš ľutovať. Do toho sa poriadne zavrtaj nejaký víkend, alebo ideálne celý týždeň. Poriadne si prejdi tú hru a nebudeš to ľutovať. Holy shit, práve som sa dozvedel, že bríšky britský kolonializmus jen v Indii měl víc obětí, než zvládli Stalin, Hitler a Mao dohromady. Kámo, to je pičovina. Kámo, však Stalin len na Ukrajine má na konte nejakých 20 miliónov, to ešte neberieme druhú svetovú vojnu do úvahy. Mao pri čínskom hladomore tuším aj 40 miliónov, ak nie 50 náhodou. To neexistuje, že britský kolonializmus má viacej. I'm not. Unless you've been shitting us all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Jo, Briti stihli 100 miliónov za 50 let. Dosť. Ako verím tomu, no. Ale aj tak to nie je viacej ako Hitler, Stalin a Mao dokopy. V žiadnom prípade to nie je viacej. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Tohle je výzva 12. Skús na nej výraz, dej najevo, že ich chceš fyzicky. Let's go! The words have already left your mouth. Tá slova už ti ale unikajú z úst. Chci s vámi mít šuk! What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on, say it again. Řekl som, že s vami chci mít sex. No, you see, that's not what you said. You said... Come on, man. Freddie, please. One more time. Don't back down now. Say what you Neustupuj, said zopakuj, again, co si řekl píšne. proudly. Řekl som, chci s vámi mít šuk! Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cup are you? Sem apokalyptický Polda superhviezda, už to nemohu dál zapírat. Omlouvám se, nevím, proč jsem to řekl, jste krásná, je mi to líto. Jsem lítostivý policajt, to nechcem dávat, nechcem být sorry cop. Nejsem si vůbec jistý, jestli jsem policajt, určitě si nepamatuju, že bych jim byl. Myslím, že jsem musel lhát. Okay, sir. I have to ask. Do you really not remember? Just like that? You drank so much you lost your memory? Nemyslím si, že je v tom něco víc. Jsem policajt k smíchu, nebo jsem si dělal legraci, že jsem policajt a moc jsem pil a taky jsem starý. No je to obrovská nadpozemská záhada a já jsem v jejím středu. Je to jasné, někdo mě převezl, někdo se mnou vyjebal ošklivě. Čau Meldoník, čau, dobré ránečko. Enderos, takisto dobré ránko. To víš, Indie je veľká, to je pravda. Aj Čína je veľká. To vše sedí i na cudzu, tá jednotka. Nie. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. Inak nepodobá sa tento obrazok na Gojiru podľa vás? Teraz, keď sa na ňu tak dívam, kebyže má okuliare, také tie veľké rapist glasses, tak normálne vyzerá Gojira. Alebo sa to zdá len mne. Iný účes, dajme tomu. Ale tvár je. And for the record, no, I didn't do it. Neurobila to. Vyzerá ako Gojira, keby robila iba zlé rozhodnutia. Však Gojira robí iba zlé rozhodnutia. O čo hovoríš, bubu? A s tou bys chtěl taký šuk, ako s Gojirou? To už máme vyjasené. Aj bože, takéto otázky na telo, akým... To sa nemôžeš pýtať. Ale tá Kristušácka dolina, môžeš to lútnuť. Okrem toho je to Harrier Dubois, nie ja, vieš ako... Ja sa s Harrym samozrejme neidentifikujem. Ze zápachu môže sa ti zatočí hlava. Proste väčšina ľudí tvrdí, že more vonie, ale Harry mu sa z neho točí hlava. Porovnáš s postavou, s ktorou chceš šuk?
Lebo to bola zábavná dialogová možnosť. Rozumieš tomu rozdielu, akýmže? Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet, like two baby crocodiles. Je možné, že som stále hladný, keď som zožral celé acitko. 450 gramové. Počká, tohle nevypadá ako normálny policajný bot. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Ale my nie sme normálni policajt, samozrejme chápem. Jak sobie pasuje? Good. They're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Paráda, aspoň sú pohodlné, keď nič iné. Bejt pani domáci doma, tak hraje Mária a vyprávi, jak je pekne postavička barevná a sotva bytná vytáhne paty z baráku, tak vyprávi, koho vyšukal. To vôbec nie je pravda, ja roleplayujem postavu. Prestaňte mi ničiť život, chat. Prestaňte mi prosím ničiť môj život. Ja si ešte daj 5 míchaných vajec s slaninou a cibulkou, let's cook. No kámo, to by som si musel zúvariť a to rozhodne robiť nejdem. Ale hovno, jak hovno. Jak hovno, hovorí sa áno. Tá hudba, to je presne vončo. Ideme rovno pre Kima, alebo najskôr dám reč? Asi najskôr dám reč. Tá pani na vozíku tam bola aj minulé, tu si nepamätám. Hej, ona tam je, s ňou je jeden quest, respektíve presnejšie s jej manželom. Ale celé s ňou. In his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Prečo nás ignoruje? Něco mi říká, že mě nemáte rád, pane. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? A bytná zatím čumí na stream a sepisuje si ty prohrešky do notýsku. Ve středu bude stream, jak ho mláti a nadává do skurvených prasát. Kámo, povedz mi reálne, čo som také spravil, za čo by mi to mohla takto vytmaviť, lebo ja neviem teda. Mohou s tým souvisieť obrovské škody na majetku v patře. Takže som nejen policajt, ale i hrdina. Yes, you are a real decorated hero. Co som udělal? What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. Proboha, tohle všechno som udělal. Je sarkasticky, keby to niekomu nedochádzalo, hej chat. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. Co som tedy dělal? Neviděl jste mě někde tady? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Podívat se na toho vycpaného ptáka. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Something about it makes you feel bitter. Co se stalo s tím ptákem? Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? Čiže dneska pôjde mŕtvola dole zo stromu za každých okolností. Táto hra sa asi nevyplatí hrať na idiot run, hej. Je to úplne jedno, Bubu. Ak si urobíš postavu idiota, tak budeš fyzický. A budeš síce failovať niektoré čeky, ale iné nebudeš failovať. Ale budeš ju mať kratšiu napríklad, lebo ti nebude furt vyskakovať encyklopédia, nebude ti vnútorný svet vyskakovať, proste nebudeš mať tie interné dialógy, lebo si idiot proste, nemáš žiadne vnútorné dialógy, nerozmýšľaš nad vecami. Ale trebárs budeš vedieť
ja neviem, treba zmlátiť niekoho v dialogovom čeku alebo niečo podobné. Takže budeš to mať trošku iné, budeš to mať kratšie, bude tam menej tých dialogov. He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Ale samozrejme, hrateľné to bude aj tak. Ale nebude to dialog štýlu Fallout jednotky, že proste začne spievať Lunatic alebo niečo podobné. Mutantovi. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Vypadá to ako barman. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the cafeteria manager. Takže manažér baru, hej? Takže vlastne barman. Aký je v tom rozdiel? I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. Kam šla I'm only Sylvie? standing in. She just, you know... There's something there, and it's not good. That's all you know for now. Škoda, že sa ho na to nemôžem opýtať. No dobre teda, tak sa vydáme ďalej za prieskumom a samozrejme si nahajrujeme Kima Katsuragiho, najlepšiu postavu tejto hry. Nášho verného buddyho. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Veškerý objem mé duše je zatemnený kocovinou. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard through a PA system by other people. Co by měl zaspívat, až na to You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Žalospev zní dobře, s ním mi opravdu náhlednou do duše. Napadlo mi, že bych mohl zaspívať něco veselého, rozprodiť ľudí. A nie, my chceme žalospev. Serves them right. Lunatic? To Wipe that smirk off their face with your sad, tragic song. Who's laughing now? No one. You have to find something tragic to sing first, though. No, musíme zaspievať niečo tragické. To by nemal byť až taký problém, ale musíme si najskôr nájsť nejaké noty, texty and shit. Meno je smazáno, je na ňom napsáno pouze slovo pondelí. Včerajší jídelný lístek napsala ženská ruka, dnešný začína mužským písmem. Toto je to, nemal by si tieto proste zistenia, ktoré Harry urobí na základe toho, že má vysoký intelekt alebo vysoké psycho alebo niečo podobné. Kebyže hráš iba za siláka bez týchto zručností. Hello, sweetie. Lena kryptozoologová manželka. You shouldn't keep your colleague waiting. Poznáte nejakých kryptozoologov, čo? Ja som teda žiadneho nestretol, ani zoológa, ani kryptológa, ani nič podobné. Nemiel by sa nechať kolegu čekať, to je pravda. Dobre teda. Tento hrací stroj Royal Pinball je odpojený. Unlucky. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. But why? To je presne Kim. Kim je komplikovaná osobnosť, aby ste tomu rozumeli, chat. To je presne načrtnuté v tomto policajnom duchu. Policajný duch nám vnúkol myšlienku, že keby je práve útok na túto budovu a celá sa má zrútiť, tak Kim by obetoval svoj život za to, aby zachránil nás, ale nevieme prečo. Je to niečo ako policajný kód. Počkaj, kto to pro mňa je? He is your half-brother. Je to tvoj nevlastný brat. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. You realize he is waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. OK, musíme si vymyslieť meno. Dúfam, že nám to vyjde. Naša konceptuálnosť a vymyslíme si nejaké dobré meno, keďže svoje vlastné meno si nepamätáme.
Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Ešte není čas. Okay then. proste očakáva, že sa mu predstavíš a ty mu namiesto svojho mena povieš, ešte nie je čas. Tak záhadné. A on na to, okay then, okay. Fair enough. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? No, práve som sa rozprával s manažerom, to je pravda. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Áno, policie, som si viedom toho, že som policista. Ježiš, Harry je taký klasík. Right. And the interviews? Mám, áno. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? To je ten problém, mŕtvola na strome, no. Mŕtvola na strome, o ktorej ani nevieme, že existujú vôbec. To máš nejaký idiotran? Práve že nie, práve že hrám za celkom inteligentnú postavu, ktorá má veľa vnútorných dialogov a hrám za totálne fyzického slabka, ktorý je extrémne nemotorný. Do fyzična som si dal 2 body, do motoriky iba 1, ale vnútorné dialógy mám na 6 a inteligenciu na 4, takže presný opak, Trebík. Len, aby si tomu rozumel, Trebík, Harry je ochlasta. A ochlasta nie je úplne správna definícia toho, čo Harry v skutočnosti je, pretože Harry chlastá, dokým nezabudne, kto je. A nie len, že nezabudol, kto je, on zabudol na všetko ostatné. Nepamätá si, prečo chlastá, nepamätá si, že je policajt, nepamätá si, že rieši nejaký prípad, tým pádom si nepamätá mŕtvolu na strome, nepamätá si, kde vlastne je, jednoducho zabudol úplne na všetko. Musím valiť, tak užívajte hru. Čau paraz, drž sa, ďakujem za návštevu, ďakujem a hlavne za tú češtinku, pochopiteľne. Nemám rád mŕtvoly. Sure, but did you take it down from the tree? Podívejte sa však, víte, jo. Does that mean the body is no longer in the tree? Bez zbytku. Completely. Does that mean you took the body down from the tree? Mŕtvolu? Ne. So, the body is still in the tree. Telo je stále na strome, áno. This is the first time ale pôjde dole, sľubujem. in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Každý by preferoval, keby mŕtvola nebola viacej na strome, ale where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Co kdybych vám řekl, že nejsem skutečný policejní důstojník? Jak si môžete byť istí, že som od policie? Ako sa dostane mŕtvola na strom, to sa tam zavesil či čo, ale k tomu sa dostaneme, Bubu, ako sa mŕtvola dostala na strom. Takže si vlastne chytrý idiot. No, Harry je chytrý, ale je totálne prechlastaný. Takže vieš si to asi predstaviť. To je ak trebárs, keď ideš do nejakého podniku a je tam totálne ožralý nímant, ale v určitých momentoch na ňom badáš príznaky geniality. Jednoducho otravuje ľudí a násilne si prisadne k vášmu stolu a začne brblať proste z prostosti. Vy sa ho snažíte odbiť, aby už čoskoro išiel a zrazu vypustí nejakú geniálnu profound lášku. To je presne Harry Dubu a to je presne jeho prípad. Co kdybych vám řekl, že nejsem skutočný policejný důstojník? We all feel that way sometimes. There is no such thing as a police Kým je officer, také zlatíčko, on je super. What remains is that there is a dead body in the tree. Someone has to figure out who put it there. If we don't, no one else will. Každý, kto hrá túto hru, sa naučí milovať Kima Kitsuragiho kvôli tomu, ako trpezlivo znáša všetky tieto výstrednosti Harryho. But first, we have to take it down.
A samozrejme sa ho snaží nejakým spôsobom korigovať, ale nie vždycky mu to vyjde. Harry je chytrý, Harry ide do baráku, pravda. A potom dostane tehlou do čela. I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is he's not from the rat squad and isn't supposed to suspect such things. Aha, vy myslíte krysí komando. No need for derogatory terms. They're only doing their job. Říkal ste insignie, myslíte tyhle bílé obdelníky? Ukáž na svoj rukáv. Yes. Ale sú ten bílé obdelníky. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. Ale měl bych mít nejaký průkaz, nebo tak něco? You mean you don't have a badge? Au, kurva. Mám průkaz, jsem policista a mám průkaz. Když jsem se probudil, neměl jsem ho. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. Ja by som to ani nenahlasoval, že som stratil ten policajný prúkaz. Ja si myslím, že ho nájdeme. Red Commando, áno, presne tak, Paxim. To je presne ono. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Kámo, povieš mu, že si nepamätáš absolútne nič a on na to zareaguje tak, že vidím na vás, že ste chlastal včera aj predvčerom a že ste ešte stále ožratý, ale videl som policajta aj v horšom stave. To je proste absolútne zlatíčko, ten Kim. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our number one concern. Je to moja absolútne prvoradá priorita zvesiť mŕtvolu zo stromu. To je jednoznačne, Kim, môžeš sa spoľahnúť. Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. After you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Jo, no tak poď, Kim, dáme sa do toho. Ideme teda urobiť krížový výsluch tohto podozrivého. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Předvěz kázy. To je moje meno. What? Nic, jen jsem chtěl vědět, co se stane, když to řeknu, teď už to vím. What is this, a joke to you? Is this what you get when you call the police now? This guy? We've been waiting for a week here. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. For a moment, the cafeteria manager fidgets under the lieutenant's gaze. Then he gives in. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Docela ma fascinuje, ako Kim reaguje. Pracovať s notorikom týmto spôsobom chce veľmi veľa seba zaprenia. To je to, že Kim je kovaný policajt a rešpektuje hierarchiu a rešpektuje proste tú ideu policajstva a to, že má nejakého noťáka alebo akúkoľvek excentrickú osobnosť po svojom boku ako parťáka, to je pre ňoho vedľajšie. V prvom rade sa snaží robiť svoju robotu, to je pre ňoho dôležité a hľadá všetky cesty, ako ju robiť dobre.
takže je ochotný proste sa podvoliť. Aj navyše je submisívny, hej. Kým je celkom submisívny, takže tým, že Harry sa správa excentricky, rád mu prenechá proste to prvé miesto, aby viedol to vyšetrovanie. On nemá to dočinení spíš s tým, že je to Aziat. On je iba polovičný Aziat. On v podstate nemá korene. On je nejakého azijského pokolenia, akurát ani neovláda tú reč toho pokolenia, ktorého je. Takže ťažko povedať. Čiastočne možno, ale pravdepodobne to veľmi nie je. Co si budeme každý detektív v hrách, ich seriálech nebo filmech jednotor? Kinda. Zdárek. Víme, kdy sa pustí čeština medzi lidi. Keby tu ešte bol Paras, tak by sme sa ho to mohli opýtať, ale odišiel asi tak pred 3 minútami, takže už sa ho to nespýtame, ale ja by som očakával, že niekedy ku koncu roka, že niekedy v decembri maybe. Každopádne Dirty Sanchez preklady her, dole je link pod streamom, môžeš si ho kliknúť. Je tam fórum, ktoré sa venuje Disco Elysiu a tam prípadne môžeš klásť svoje otázky. A pravdepodobne to tam aj bude napísané, že kedy je očakávané plné vydanie tejto češtiny. Ale zatiaľ musím povedať, že aj keď táto verzia ešte neprešla korektúrami, tak je vynikajúca a jedinú chybu som tam zatiaľ nevidel. Možno nesúhlasím úplne s každým prekladom. Ja osobne mám radšej, keď sa napríklad neprekladajú mená, čo niektoré mená tu už boli preložené. To bolo napríklad v tom článku, keď mi Harry zomrel, keď zvešiaval kravatu dole z vetráku. Ale to je asi tak jediná výtka, ktorú mám a v niektorých prípadoch to funguje ako napríklad... prekladateľ do češtiny, čo prekladal Terryho Pratchetta, tak ten tiež prekladal mená a bolo to úplne super. Nikto sa nemôže sťažovať na české preklady Terryho Pratchetta, takže niekedy to proste funguje. Komisár Rex nebol notor, dobre, ale komisár Rex bol pes. Ten alkoholizmus ale sedí do noárovej atmosféry jednoznačne. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? Brumbal, Nebelvír z Miozel, áno, Rockford. A tam sme skončili so slovenskými prekladmi. Slováci sa po Rockforte rozhodli neprekladať nič ďalšie. Počkaj, ale... Rockford je vlastne originál, že? Bradavice sú preklad. České preklady. Ja nie, to je Hogwarts. Bože... Hogwarts je to v angličtine, nie je Rockford. Dobre, srad na to. No, neprekladať mena, áno, a iné. Bude tam tenká hranice, kde je to žádouci a kdy ne. No, tak napríklad pozri sa, Gard sa volá Gard, Kim Kitsuragi sa volá Kim Kitsuragi, nevolá sa Jožko Mrkvička, že jo. Takže niektoré mená sú preložené, niektoré nie sú tam, kde sa to hodí, tak tam to preložili, kde sa to nehodí, tak tam to neprekladali. Dobré ráno, prajem cudzo, čau, Crossdreet, nazdar, dobré ránečko. Hogwarts a už mi to došlo, Trevík. Nemusíš sa v tom kúpať, hej, v tejto mojej chybičke. Ja si stežujú na preklad Terryho Pratchetta, ale ja som asi výjimka. Kámo, myslím, že Terry Pratchett sám ešte za svojho života, nech mu je zem plochá, povedal, že český preklad je úplne najlepší, keď proste mal možnosť nejakým spôsobom o tomto diskutovať. Že keď mu to bolo vysvetlené, tak to sa mu úplne najviacej páčilo zo všetkých prekladov. Myslím, že sa aj osobne poznal ten prekladateľ s Terrym Pratchettom. What, of Martinez? No. A to by som kecal, kebyže sa za to bijem do prs. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Kto, ja? Mm-hmm. I have everything. You? A myslíte, jestli mám nejaké otázky? Polož je. Yes, he means, do you have questions for me, like a police officer would? Kde presne je to? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Tam ho vytáhli na strom. Neopýtal sa dôležitú otázku, kto ho vyťahol na ten strom. Pratchett chválil Kantúrka do nebes, stejne ako Funes Filipovského. Hej no, to je tiež výborný dubbing proste Funesa. Když přijal Terry Pratchett poprvé do Prahy,
tak byl dosť překvapený, že Kantúrek má s sebou tlmočníka. Kantúrek totiž neuměl moc anglicky, to je ten fakt? Takže on prepisoval jeho knihy na základe toho, čo niekto preložil, hej? Ako sa máme, majster? Dúfam, že dovolenku si užil a oddychol poriadne, chýbal si nám. Konečne mi niekto napísal, že som mu chýbal tých, ja neviem koľko, 7 dní, čo som nestreamoval. Vážim si to crossdread, áno, mali sme sa fajn, bola to dobrá dovolenka. Malé nepríjemnosti sa stali, ale to tak býva väčšinou. Jak sa tam tedy dostaneme? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. No urobili sme mu jednu malú dieru do plota. Malú, povedzme, ak by si to nechcel zaparkovať Boeing. Ak by si cez ňu chcel prejsť autom, tak na to je dostatočne veľká, pretože presne to je to, čo Harry s ňou spravil. Kto ho zabil? I don't know who killed him. I'm not the police. Zabil ste ho? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Proč Sylvie odešla? She went away because none of your business. Už po druhé sa vyhýbate tomuto tématu. Oh my god, what is your obsession with this Sylvie person? Get over it. Maybe it's he who's obsessed with this Sylvie person. Pravda. Certainly sounds like it. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. 130 reálov. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. Konečne rozhovor s kravatou. Time to push the eject button. Sounds like a responsibility. You don't like those. Zní to ako zodpovednosť, tohle nemáš rád. No, don't listen to him. It's madness. Just talk. Zdrháme. Get wrecked. Zdrhám pred zodpovednosťou. As you blow this joint, behind you a whiny voice shouts. Real mature, man. Real mature. Easy. Easy. Ušli sme pred našou dlžobou. Počkaj, to vyzerá ako prachy. Is this prachy? Láhev rumu byla prevržená. Unlucky. Ten rumček mohol skončiť v našom brúšku. Všimli ste si, že som hitolček, kde som mal 18% na úspech. Ďakujem za 30 mesiacov, ďakujem. Ale ja ti to zruším, sorry. Nehodia sa mi moc alerty k tejto hre. Dobré jutro, decka. Ako zatiaľ vyzerá čehunština na diskotéke. Vyzerá absolútne spektakulárne. Zatiaľ som tam nenašiel jedinú formálnu chybičku. Také tie subjektívne chybičky, ako napríklad, že nesúhlasím s nejakým prekladom, a možno by som si to predstavoval ináč, také sa občas nájdu, ale tak toto bude vždycky. Chcel slyšet, jak to prečte. Well, not gonna happen. Ako ja ti to môžem pustiť na konci streamu znova, keď na tom trváš? Je to domov prasata. Název ulice je nečiteľný. Go home, pigs! The RCM in Martinez. What can I help you with? Mám na vás nejaké otázky. Of course. What can I help you with? Co má znamená to srád na policii? Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Nie. Tohle označenie ulice je napsáno srád na policii. Ukáž na to. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. A co ten druhý nápis, idete domov prasata? Kto sú tá prasata? I don't know anything about that either. As I said, I didn't write it. Podľa mňa klame. Pig is a widely used term for members of the police. It's not loving. Even if she didn't write it, she should clean it. Mohla by sa to očistiť, kdyby sa naskytla príležitosť byť občanem, byť víťazem? To je v pořádku, jen sa ptám. Nebudeme jej drtiť prdel. Okay. Kto přesne ste? Me? I am just a gardener. No páni, a co děláte tady?
I'm working. Pracujete na čom? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. There's discomfort. She stops mid-sentence. Ale... Pokračujte to v pořádku. As you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Since the street sign's messed up? Okay. What do you... No problem, of course. I won't hold... Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Netrvám, nastavil jsem si budík, ale jelikož jsem kvůli Baldur's Gate 3 šel spát zas trochu později, tak to nevíš, kedy si šel spať o 4:00? Typujem, že niekedy okolo tej hodiny. Naval rukavice ženská. Keep them. I have another pair. Dobre, máme rukavice, perfektné. Nič viac už nepotrebujeme. Tak, počkaj, prečo si ich nemôžem obliecť? No, však za to boha, už som sa zlakol. Nemáme žiadne nástroje, ale nevadí, máme rukavice, to je dôležité. Has chodí spať kvôli Baldur's Gate 3 o 4:00, pretože cez deň musí byť na všetkých streamoch presne tak. Has sa s tým nesere, ak detarkujek, odpoledne večer zapneš taký stream, až budeš hrať zastáhať space. Ako rozmýšľal som nad tým, no. Nie je to vylúčené. Koniec koncov, aj tak tu budem sedieť nepretržite, tak môžem mať aj zapnutý stream. Že jo, to dáva zmysel, Has. Takže po obede, keď sa zapne space, tak by som teoreticky mohol tiež, no. No, tu máme našu grandióznu mŕtvolu na strome. Neviem, či ste si to predstavovali takto, ale takto to každopádne je. Tuto tento frajer si tu proste visí zo stromu. Ty píčo, ďalší kokotko, co sem táha sleepero. Tak ale Trebík zase zober si, že by to bol special stream, ktorý by za iných okolností nebol. Takže či tam bude Tarkov, alebo tam nebude vôbec nič, tak to už je asi jedno, ne? This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Proč sa na tebe dívam, kontajnere na odpadky, sien kontajner na odpadky? The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Poručík, co myslíte, že by to mohlo byť? Trash? Food waste from the cafeteria? They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Áno, cítim, že tam niečo je. What do you mean, feel? Je to mimo zmyslový vnímaní. Cokoliv v ňom je, má zvláštny význam. I agree. We should get someone from the remote viewers division here. Co to oddelení pozorovateľov vzdáleného? All the detectives from all the precincts who experience extrasensory perception go to the remote viewers division. Their work is invaluable to the force. Páni, mohli bychom je dostať sem? No, because they don't exist. Good one, Kim. Tentokrát si ma dostal, ty pardále. Taký môžeš hrať třeba Baldury. No to nie je, ja chcem hrať Tarkov povede. Takže buď budem hrať Tarkov a nebudem streamovať, alebo buď budem hrať Tarkov a budem streamovať Trebík. To sú dve možnosti, ktoré sú na stole. Klasika deti, mŕtvola na strome ich zaujíma viac ako čokoľvek iné. No, hádže si kúnom kamienky do mŕtvolky. Sem to je tak sklamaný. Myslel som, že oddelenie pozorovateľov vzdáleného existuje. There isn't. But we should still access this container. Proč sa na tebe... hej, to už som dal. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or... Žiadne nebo páčidlo. Tak mohli by sme skúsiť kľúče. From the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Dobre. Začneme s mŕtvolou, podľa mňa. Do kontajneru sa dostaneme aj potom. Čo je vlastne tá Baldurová brána, taký portál, čo prepája univerzum, alebo čo si pod tým mám predstaviť. Bubu, ty nevieš, je Baldur's Gate? Baldur's Gate je mesto predsa.
To je hlavné mesto niektorého regiónu. Kuno's got this. Tohle je Kunovo. Klukovi, ktorý hází kameny na mŕtve telo, nemôže byť víc než 12 let. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness. Odkiaľ máš tú češtinu? Za streamer loot a early access. Dobré ráno. Čau, Halfire. Ja som niečo ako testovací subjekt, vieš, ako pre túto češtinu. Ja mám totižto spoluprácu s prekladyher.eu, ktorí mi to včera jítli a bol to chvíľko aj paráz, ale neboj sa, aj pre vás obyčajných pospolných ľudí, keď my, testovací patkáni, to trošku pretestujeme, tak aj pre vás to bude k dispozícii. Očakávam, že tak v decembri niekedy, ale dočkáte sa, neboj sa nič. To víš, milionársky influenceři majú hold výhody, stejne ako lidi s mečíkama. Hej, a ty máš diamant, kámo, čo je viac? Viem, vravel si u ETF, kokos, tak len mimuješ, hej. Oh yeah, napa comfy, Kuno! Zářve to druhé decko za plotem. Hej, chlapče, na slovíčko, policejní záležitost. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Deti ťa ignorujú. Love it in the dick. Kámo, ja tam chcem profanities, ja chcem, aby to povedal na hlas. Stavím sa, že v tej pôvodnej verzii, keď som to hral úplne prvýkrát, tak to nebolo cenzurované. Ale normálne to povedali. Prestaň mi házať kameny na místo činu. Fuck that, Kuno! Yeah, right in the mouthful! They pay you no heed or pretend not to notice you. Jo, počkať, tá CZ verze ešte nevyšla, pretože si pamatuj, že sa o ním mluvilo ešte pred rokem, si dali na čas. Kámo, je to fakt rozsiahle, Kingy, a je to náročný preklad. To nie je sranda prekladať tieto slangové záležitosti, vieš, jak kolese neškrábov, kolese drbov, to je zákon. Kto tu hovorí o škrabaní guli? The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Kime, co bychom měli udělat? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Chápu, jak to myslíš, ale nemám moc na výběr. Jaké síly? You will see. Vy jste sourozenci? What the fuck are you talking about? He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! Podívej, mám na tebe otázky. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Co se týče místa činu, vy si na tohle dvoře často hrajete? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Ten žebřík je tvůj. No, it's not fucking Kuno's. It's ancient. Look at it. He thinks you're fucking fool, Kuno! He says you climb the ladder up to your magic treehouse. Get the fuck out of here, pig. Kuno doesn't have a magic treehouse. Premýšľal som o tom kontajneru na odpadky. To prečo budem hovoriť? Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Mám silné tušení, že je v ňom něco důležitého, něco, co musím najít. Fuck does Kuno care about your hunch? That's your shit. You figured it out. Kuno is actually a little interested. Dunno. Kiptas gardener used to work there. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Areopagite descent. It used to be a common first name among the Areopagites of Ilmara. Not so much anymore. Počkej, tam záhradnice tam pracovávala. Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Myslíš tu mladou ženu od v Cárech vířící? Tahle zahradnice. He is guarding your sleep. He is guarding the city, the coon. Ale toto je Kuno, Look, toto nie je coon. Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, her. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit.
To telo, co o ňom víš? Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. Kime, pomôcť mi, co chceme vedieť? If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. Víš, kto to byl? Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Víš, jak sa dostal tam nahoru? Probably climbed. Zrejme vyliezol. Hej. S povrazom okolo krku. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. Kde si teda byl? I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science. Night City je v Cyberpunku. Čo kecáš? Noční miesto neexistuje. Why you gotta be riding Kuno's ass? You haven't been where Kuno's been. You haven't been in Kuno's head. Ja som samovražda, nemá náhodou zviazané ruky za chrbtom? To nemá, no. Má ich pekne vedľa tela. You wanna know what Kuno's been fucking up to? Oh, don't tell him that, Kuno. It's lame. It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's City. Night City. Rage City. The City of Rage. That's it. And it's not lame. Lame. That's the name of Kuno's City, bitch. Get the fuck off Kuno's back. This shit ain't about that. Nevidel ste tu niekoho Just a podezřelého? couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. O tom později, teď si promluvíme o niečom You're iném. testing Kuno's patience here. Get lost, Musím se zeptat, kdo je Kuno? Kuno's Kuno pig? Takže ty o sobě mluvíš v třetí osobě? The fuck are you calling a third person? Kuno's the fucking first person? He looks slightly confused, but proud he came up with that retort. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Rape. Klasika. Taká tá ruská samovražda, keď nájdu mŕtvého chlapa s 20 bodnými ranami v chrbte s nožom v ruke. Help! He's got the Kuno, help! Calm down. Anyone watching can see you're doing nothing. Just keep it professional. Fuck that! Confront him! Kravata má na to iný názor. Everybody, please! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Pigs in here, Kuno! Somebody, please! Stráž ho k zemi. Mohol by som mu skúsiť jednu trestnúť, ale mám iba 17% šancu na úspech. Mám do toho ísť, chat, čo myslíte? Ježiš, ja som skoro zabudol. Počkaj. Ja tu mám takú možnosť. Nie zrušiť nastavení. Ja tu mám Twitch integráciu, vlastne režim streamer. Čo znamená režim streamer, ktorý nemám zapnutý? Tu mám integráciu s Twitchom. Enter Twitch token. Čo je kurva Twitch token? Invalid Twitch token. Cudzopasnik. To nie je môj Twitch token asi, že? Cudzopas. Ale no tak, prečo sa mi preklikáš? Cudzopas. Nie, to sa nedá napísať. OK, to by som musel ešte pogoogliť, že ak sa to robí. Zatiaľ to necháme, tak režim streamer asi bude PC correct. Asi hej, no, asi hej. Vieš čo, skúsime mu jednu trestnúť, asi mi to dá damage, keď ho netresnem. A vieš čo, srát na ňo, alebo ja neviem. Skúsime to. Fail. Ej, bože. You didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. Au, moje ruka a moje debilní koleno. Kuno can't believe this shit! Can no one stop the Kuno?
Pig, Kuno thought you had this. What happened? Kuno can't do anything now. Sví se radosti, akoby moc, ktorou si mu dal, byla príliš veľká na to, aby ju unesol. The whole charade was about establishing dominance over you. It's safe to say he has succeeded. Fucked your shoulder, fucked your knee, fucked your fat body up. Kime, pomôž mi vstát. No. Nie. Jo, zasmieme sa tomu, vráťme sa k veci. Zavolajte niekto sanitku, asi som sa vážne zranil. Officer, you need to get up. Strážník musí to vstať, stáva sa z toho fraška. That's what you get if you fuck with the Kuno. You get fucked up. Prestaň sa The smáť. creature behind the fence makes it a point to laugh even harder. Kuno made you his fucking... Kámo, dávam si do tela poriadne pri tomto. Ako sa môžeš strepať na zem, však ho netrafil, keď mu chcel dať spastiu, nie? Mal som 17% šancu zase. On ťa zabije na morálku. Morálky mám dosť. No, The morálku lieutenant sa nebojím. isn't laughing at all. Yeah, you deserve this. Dobre, vstávaj. Dosť bolo. Morálky máš dosť zatím, presne tak. Beat the shit out of the popo. Beat your fucking knee off. I told you not to tempt such forces. V jeho hlase je slyšet rozmrzlosť, ktorá míří na tebe, ne na skřety. Now, how about we go and do something worth the public Škoda, no. Dúfal som, že ho zvesím, ale tak nevydalo. Žebrík je pro deti, neunesl by váhu dospelého muža, no jasné, že nie. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like... Kámo, a teraz si zober, že si patológ a takúto týždňovú mŕtvolu, ktorá visela na strome, musíš pýtvať. No tak to by bolo, ty vole. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Myslím si, že raňajky, alebo včerajšia večera, alebo ten zbytkový alkohol asi pôjde von. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Dobre, viete čo? Nevadí mi, že som netrafil Kuna, ale tuto si to radšej savnem, lebo nechcem, aby mi umrela postava a išiel som celého začiatku. Right through. Nemám na výber. Musím to skúsiť. The body below is in. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Na toto je dobrá tá fyzička napríklad. Keby som mal veľa bodov vo fyzičke, tak to zvládne a nepošabluje sa z toho. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Myslíte, že by čpavek pomohol? If you can handle the headache. Some officers use it to deal with cadaverine odor. Ale vy ne? I can't handle the headache. Dobre, kto vezmeme čpavek? That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fridge store nearby. Okay, skočíme si pre čpavok a skočíme si aj pre kľúče od kontajneru. To bude asi rozumné. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Jo, poďme si pre modifier. Let's go. Čau, Lucky, jak sa máme?
Jak užívaš nedelu? Dobre, ženská na valčpavok. Začneme s tým. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just a few days ago. Máte ešte tí soli? Myslím, že by sa mi hodili. Sure. I'm done with them. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Dobre, s bolesťami hlavy my máme osobné skúsenosti. Harry by na to mal byť zvyknutý viac než dosť. Takže každopádne, brášek, ty by si mi mohol navaliť. Čo je toto? Nosoped plus 1 zdraví. Aby sme si rovno mohli aj šupnúť, že jo? Tak, okej, dobre, vyliečený. Real mature man. What exactly were you trying to accomplish? Ja som zabudol, že som od neho zdrhol. You still owe me money, right? That doesn't seem fair. You demonstrated some serious skills there, slipping away Sambo style. By the way, Sambo, or Samuran boxing, is an eloquently violent set of one-on-one fighting moves originating from the Samuran Isola. Sambo used to incorporate a wide array of martial disciplines from archery to mounted combat, but mainly means aesthetically pleasing single combat nowadays. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. Dunda ešte nie, čeština ešte nie je k dispozícii. Ja som guinea pig, ja som testovacia vzorka. Takže toto testujem, ale ešte to musí prejsť najskôr korektúrou Dunda, aj keď vyzerá to tip-top, musím povedať, ale tá korektúra bude trvať dlho. Musia prejsť kompletne všetky texty a vychytať tie drobnosti, ktoré sa tam prípadne nájdú, ale ja som nenašiel zatiaľ jedinú chybičku. Každopádne potom dole link pod streamom prekladyher.eu, všetky informácie nájdeš tam, takže prípadne, keď ja nebudem k dispozícii, aby som ti odpovedal tvoje otázky, tak tam nájdeš to info. Oni pridávajú pravidelné updaty, že ak sa hýbe to Disco Elysium dopredu, aby to bolo k dispozícii aj pre pospolitý ľud. Ináč žena bola podozrievavá k tvojmu Rodos-questu. Bola podozrievavá. A vôbec nič podozrivé na tom nie je, kľudne do toho chodte. Ako nedostanete bitku, alebo čo, keď na to čakáš. Počkejte, co sú vlastne tí peníze? Omlouvám se, vím, že bylo nezodpovědné, že jsem utekl. Musíte pochopit, že jsem byl zoufalý. You know what? The stupid drinks you've had are on the house. You know why? Because I know you can't pay for them. Not because you ran away. Now, I still have to charge you for 3 nights and the broken window. That's 100 square. Takže jsme v pohodě? Not entirely cool. You still owe me 100 real. If you don't have it by tonight, I can't let you back up there. Now, what the hell did you want? I assume you wanted something to come back here. Něco jsem tady v Cárech viděl, Garte. Věc, o které si musíme promluvit. What thing? Viděl jsem ceduli, na které stálo, že kantína je vyhrazená pro odbory. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. Jak by asi užíval nedeli, nemá co dělat, sedí v místnosti bez nábytku a oken, premýšlí o sebevražde, proto je na tomhle streamu, jako my všichni ostatní, to vůbec nie je pravda. Na tomto streame sú sami veselí ľudia, ktorí sa iba usmievajú celý deň. He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Je hamba, že sa musíte podbízať odborom, aby ste sa udržal nad vodou. I don't. I'm simply providing a service, or really facilitating the offering of services to paying customers, and it doesn't matter. I don't have to explain myself to you. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative. Kámo, len zbieram questy. A riešenie v nedohľadne. We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. Garte, videl som ceduli, že nesmím do kuchyne. Proč nemôžu do kuchyne? What are you, a cook now? That's none of your business. Mám príkaz prohlídce, no tak to teda nemám. Ale v kuchyni môže byť niečo, co má význam pro vyšetrovanie. He wasn't pan-fried.
He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. Okay. What? You feel like you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Mimochodem, chystám sa tady spívať karaoke. Absolutely out of the question. You wait and see, cafeteria man. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Tibor Gašpar je už na slobode. Pekné od neho. Takže, co se týče těch peněz, které dlužím... Yes, have you got it? Kolik vám to dlužím? A lot. For the room and broken window? 100 rand. Like what? Ten kontajner na odpadky vzadu je váš? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Písali, že ho pustil sudca s tým, že najskôr bude vyšetrovanie na slovo. Samozrejme, že hej. Aj tak, Fico z toho vytrieska percentá zase. To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Zaujímavé, co je to za pocit? Prod at him and find out. Nepřipadá vám to bezcitné hlídat před chudými i odpadky? Callous? What are you? Kras Mazov? Kras Mazov je odkaz na Karla Marxa, pre tých, čo nevedia. The Whirling in Rags is not special in that regard. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Mňam, řekni mi víc. He killed himself. Fuck. Možná jsem Krasmazov já? What are we talking about? Was this not about the trash container? Ne, počkaj, zašeptá a ukáž si na zátylek. Co když jsem Krasmazov? We should return to the case of your mistaken identity at a later time, officer. This was about the trash container. Nepřivádá on to bezcitné hlídat před chudými i odpadky, to už jsem se pýtal. Potřebujeme klíče. What for? Mazov? Are you planning to nationalize my trash container? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Dobré, máme kľúče a máme sol, aby sme negrckali pri mŕtvole. The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Mám vôbec nejaký. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. You don't really know, do you? Nevím, znamená to, že som bezdomovec. Mám je mlhavou, zastřenou predstavu. Možno som bezdomovec. South, maybe. Doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Mohol bych nejak vystopovať cestu späť ke konkrétnej ulici, ke konkrétnemu číslu na budove? Budu žiť v popelnici, je mi to jedno, seru na všechno. Homelessite. Entertain the thought when you get the time. Homelessite. Hobo and a cop. Hobokop. Yes, máme novú myšlienku. Máme novú myšlienku, ale ešte sme si neadoptovali Gilmar milióna, takže s tým ešte budeme musieť s Homelessiteom trošku počkať. Ale to všetko dáva bonusy, len do toho musí dať nejaké bodajsky. Tých bodajzov nikdy nie je dosť. No každopádne. Už sme naspäť aj zo Solou a môžeme si prehľadať aj kontajner, which is nice. This trash container is... Okay. Som tu mal myšlienku, ktorá napadla Harryho Duboisa, keď k nemu pristupoval a už ho nenapadne znova, lebo som bol moc rýchly. Počkaj, poď odtiaľ von. Potrebujem resetnúť, možno sa to potom spustí. Let's go.
Jop. Aha, okej, tak to nebolo dôležité. This trash container is locked. With a well-oiled crack, the lock pops open. Don't. Maybe you shouldn't. Maybe you shouldn't. Of course you should. This is your time to shine, Hobocop. Dive into that dumpster for extra content. Neměl jsem právě predtochu, že tam něco je. There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Prevleď si hadry pred fárem, nemám nič iné, ale to je v pohode. Tuto si neroztrháš oblečenie, ani nezosmradne. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Patrej ve stylu homelessajta a nájdi něco extra. Wow, an Armistice caliber 50 knock cannon. Half wrapped in paper tissues. So shiny. Co to salvová puška? It's a giant rifle, and it's very expensive. Not as expensive as that fat string of pearls snaking around the rotten banana peels, however. And is that Cordon Electric's preamp with Electra F2 tubes? It is. That catches quite a price. We're talking 12,000, easy, unless you're into hi-fi yourself. That's too bad, because none of those things are actually in there. There's just food waste and crisp wrappings. Něco tu musí být. All you see is a broken mug with a racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Vezmi si hrnek. You've acquired an interactable item. Investigate this item Čau, further Selma, čau, čau. by going to the Interact tab in your inventory. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of Jeanové kalhoty, nice. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar mark. Sú to Pocket. mŕtvolinné gate, ale prečo sú kurva v kontajneri? He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but... Takže on bol už mŕtvy, keď mu niekto stiahol nohavice. Prekvapivo áno, Bubu. Vyzliekli ho, keď bol mŕtvy. The belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. Takže aj košelu, hej. No label or Bol full oblečený. Ale prečo by to niekto robil? To je tá otázka, čo máme zistiť, Bubu. To conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. Just garbage. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Ja pokecam aj s Kunom. Ono, v Disco Elysiu je dobre pristupovať k tomu tým spôsobom, že keď je niečo weird, alebo je to kontraintuitívne, tak vždycky je lepšie pristupovať tým smerom. Proste, čo najviacej weird priechodov hrou chceš dosiahnuť. Jednak je to zaujímavejšie, jednak ti to odomkne zaujímavé možnosti potom. Možno šlo o vojaka a snažili sa to zamaskovať, keďže je za to prísnejší trest. Akože zabili vojaka a vyzliekli ho, aby nikto nezistil, že je vojak. Pretože za to by bol prísnejší trest, že zabili vojaka, hej, tak to myslíš. V tom prípade nechápem, prečo mu nevyzliekli tie topánky, v ktorých stále visí, keď sú zjavne súčasťou nejakého brnenia. Myslíte, že by v tom mohol byť zapletený niekto z cáru? The fuck's he on about, kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See?
Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash, the lid was locked, and his establishment had the key. It's just a small loop. Ako je to vodítko, pozri sa. Oblečenie mŕtvoly bolo v kontajneri, ktorý bol zamknutý a jediný kľúč má správca kafetérie. To je zaujímavá stopa určite. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato pills mostly. A nebo to nebyl vojak a svlikli ho, aby si mysleli, že to je vojak. Ale tí hadry byli akoby vojenskí, ale svlečení, takže nevojenskí. Boli to vojenské hadry. David, smierno sa s tým. It's nothing. Nothing. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written. Officer, is that your paperwork? Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Našli sme svoj fascikel, svoj vlastný, akože našej postavy fascikel v smetiach. Muselo mi to kaziť styl. Officer, this is an official piece of paperwork. It probably contains notes on numerous ongoing investigations and could even list undercover operatives, informants. I suggest integrating it into your style for all our sakes. Dobre, udelám to. Ja neviem, človeče, zní to ako rozkaz, ty ja neberu. I see, yes. You are what we call a badass, aren't you? Dostal som achievement Badass of the Bad Cops. Tell me, does your badass see more in there, or are we done here? Ah, yes, and it would also be appropriate to start taking notes on the case. It's what cops do. Some items, such as the ledger you found, are... The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Mňa každopádne zaujíma ten ledger, čo sme vyťahli. Harry ho moc nezaujíma, chápe, že tam asi budú nejaké nepríjemné spomienky, ale mňa teda zaujíma interakcia. It's just a racist mug. What's there to read? Najskôr racist mug. Not much. Kým je fakt najlepší sidekick postava ve hre ever? Ja súhlasím jednoznačne. Kým je ultimátny support, proste niekedy, keď treba, tak ti ukáže správnu cestu a niekedy, keď si to situácia žiada, tak proste ide s prúdom a je s tým v pohode. Každopádne zachraňuje prdel na každom kroku. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed away mug that you dug out of the garbage? Tenhle hrnek je ukázkou predsudku, používají ho jako příklad toho, co se nemá dělat. Vrazím ho do tváře každému obchodníkovi, ktorého nájdu a řeknu mu, tohle je tvoje stupidní ideológie. Hrnek bude užitečný a jeho odsouzením mohou získat politický kapitál, ktorým budú maskovať své nekompromisní podnikání, to znamená podvody z proneviery. Ten hrnek do popelnice nepatřil, byl ten vtipný hrnek. To už se nikdo nemôže smát. To je dobrá možnosť. Understood. You're that kind of detective. Why don't you get back to your case? Chce mi tá hra povedať, že som debil? Znie to tak. We are muggers and what we do? Mugging. Dobré ráno ve spolek Pipo, hej? Pipo Smoke Time. Ona je na Disco Elysium čeština. Ešte nie. Ale čo skoro bude, Korvin? Zatiaľ ju má iba skupinka vyvolených. It's the legend Meaning, found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. Si hned, teda za týždeň, to je asi nestihnutú korektúru. Hneď za týždeň. Ono, Paras bude mať operáciu a tieto veci, potom to už bude. Je to fascikel, ktorý si našiel v opacích, žalostný slepenec bílých a žltých papíru, visíci z plastových desek. Sotva držíci pohromade kovovou sponou. Tuto smutnou prehliadku do tváří slabý zápach čistíciho prostredku na pisoári. There's a piece of toilet paper
Or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. To je totiž pre hodne dobrá príbiehovka a na CZSK scéne sa mi nezahledlo, ale to môže byť chyba na mojej strane. Nie je to chyba na tvojej strane. Nehrá sa táto videohra, ale ja ju hrám teraz, takže môžeme byť všetci spokojní. It's a metaphor for you. Below the pathetics? Pokiaľ viem, tak okrem mňa, jeden stream z Disco Elysium mal iba Laco. Diváci pri nej zvyknú zaspávať, ale vy ste zvyknutí u mňa, že proste občas hrám nejaké sleepovitejšie hry, takže z toho nemám až takú veľkú obavu. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Sorry, ja ti to mutnem, nech to nekeca úplne do hry. Ďakujem ti krásne, Korvín, za 12. mesiac. Ďakujem. A je to podstatne lepšie ako Planescape? No tak to určite. Je to v prvom rade silne dabované, vieš ako. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila, the ledger now looks marginally better. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Prvé prstem po hliníku. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. Chceš vedieť, čo sme zatiaľ spravili, Korvin? Mám ti to zhrnúť? Ak vôbec nevieš, o čom je reč, tak ti môžem povedať ten úvod, ktorý sa udial za posledné 2 hodinky. Je to fakt v skratke. Jednoducho hráme za postavu detektíva, problém je, že chlasce jak blázen a ožral sa tak, že si nepamätá ani kto je, ani že rieši nejaký prípad, ani nič podobné. Vo dverách nás ale už čakal náš verný parťák Cudzopasnik, ktorého tu máme so sebou. Je to tento obrílený azijský muž, ktorý je úplne zlatíčko, proste najlepší človek na svete, milujeme ho, Kima máme fakt radi. No a dozvedeli sme sa, že za kafetériou, v ktorej sme sa prebrali z tej opice, visí mŕtvola zo stromu a to je práve náš prípad, ktorý nás sem poslali riešiť. Akurát, že Harry 3 dní, ktoré tu už strávil, Harry, my vieme, že sa volá Harry, ale on to nevie. Ale my to za chvíľku tiež zistíme, pretože máme jeho fascikel, kde určite jeho meno bude napísané. Tak Harry namiesto toho, aby 3 dní vyšetroval, kto tú mŕtvolu zavesil na strom a v ideálnom prípade, kto zabil tú mŕtvolu, pretože je zavraždená, tak namiesto toho sa venoval prísnemu slopaniu a demolovaniu kafetérie, takže to je zatiaľ, čo sa udialo, ale už vyšetrujeme aj mŕtvolu na strome. What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. Zaujímavé, aký druh informácií? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Okay. Dobre, tak aby sme tie watermarky prečítali, tak to musíme ísť k Kimovmu autu. Takže 3 dny v okno. On si nepamätá ani, ako sa volá, Korvin. On sa vychlastal na kompletku. Proste všetko, čo mal v hlave, tak z nej vychlastal a ide in the blank state, chápeš? Proste nepopísaná kniha. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol. Nie je zázrak, že vie chodiť a rozprávať, je zázrak, že žije vôbec. Escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines. To spíš znie ako otrava amnézia. Umyselná je to tak. Nespravil to náhodou. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken
Not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. 2 prípady týdne sú veľká záťaž, poručíku. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2 prípady týdne, zdá sa, byla moje záťaž, poručíku. Nejsem si ale istý, jestli som je dokončil. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Určite som udelal spoustu chyb. That's okay. We all make mistakes. Kámo, on je zlatíčko, ten Kým, ja nemôžem. God knows I've made my share. He tries not to think of them. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense. Co znamená vieta OK, ešrak, pause, champ. To nerieš, David. Kámo, ale koľko toho musíš vypiť, aby si zabudol na vlastné meno? Niečo, čo ti vtlkajú do makovice od okamihu, keď zočíš svetlo sveta? No, tak musíš na tom dlhodobo pracovať, hlavne si myslím. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Harry rád dáva svojim prípadom vznešené mená, ako napríklad Freska onho sveta, alebo Vraždy s hranatou dírou po kulce, alebo Nevyřešitelný případ. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Kým zdá sa, že mé prípady použije nejaký druh spôsobu pojmenování. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival... Nemyslím ty nenumerické tituly. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Proč je to tak? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Zdá sa, že som jeden prípad pojmenoval Vražda s hranatou dírou po kulce. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still I named it that, to amuse myself. Muž s dírou v hlavě. I pray his loved ones never find out. Co se mu stalo? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Proti stránky, musím otevřít oficiální případ. Je tu místo? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Založ spis. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. Kým máte pero? The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. It's downright incriminating. He has little choice but to give you one, although he really does not want to. He is not really saying anything, just standing there, looking Víte, že mi to musíte dať, že? Myslím, že takhle funguje lidská společnosť. Fajn použiť tohle mizernou tušku. absolutely motionless at first, then animated slowly, imperceptibly even. The lieutenant begins to browse his notes again, leaving you to the case files. The threat has passed. He is thankful it has passed. Case files je preložené ako akt prípadu, to nie je moc dobrý preklad, no.
Rozba pominula, je vďačný, že pominula a že si mohol ponechať obie pera. A ja by som mu vrátil to pero, kurva, ja som mu ho nechcel zobrať na furt. Onto the paper with a brash free hand, uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. Is not exactly poetry, but poetry would be out of place. Ľúbi sa mi strašne, že aj keď ukážem na niektorú z týchto vecí, ktorá má nejaké kontextové okno, tak sa mi to kontextové okno nezobrazí cez písmo, čo mi napríklad strašne vadilo pri Jagged Alliance, že keď som na niečo ukázal, tak som nevidel nič kvôli tomu kontextovému oknu, ktoré sa otvorilo. Tuto je to fajn. Nechcem to vidieť, môžem si prečítať staré veci, ktoré tam boli predtým, ukážem na toto, aj tak mi to nezakrie to, na čo sa akurát dívam. Perfektné. Perfektný dizajn. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Poručíky nepojmenoval ste náhodou náš prípad? No, actually. Any ideas? OK, ako pomenujeme náš prípad? Obiešenec, prvá možnosť. Biesisov doma v zrcadle, druhá možnosť. Zapadajúci slunce, tretia možnosť. Hovno na klacku, štvrtá možnosť. Chat, môžete hlasovať. Ktoré meno sa vám pre náš prípad pozdáva úplne najviacej? Zopakujem možnosti. Prvá, obiešenec. Druhá, biesisov doma v zrcadle. Tretia, zapadající slunce. Štvrtá, hovno na klacku. Jak by sa mal volať náš prípad? A listokrát 4. OK, ja nečakal by som nič iné ako hovno na klacku, ale Korvin každopádne chce obiešenca. Ja si myslím, že hovno na klacku to vo všeobecnosti víťazí. OK, let's go hovno na klacku. Yes. I have to tell you, officer, I don't appreciate ironic titles. Other officers will have to use this as reference. If it's idiot or cockfinger. Kokotí prst. Budú to musieť použiť ako referenciu, takže nám neodporúča hovno na klacku. They're not going to get it. They're going to think an idiot and a cockfinger were on this case. So, do you have something less funny? Im to nedochází. Budú si myslet, na tomhle prípadu dělal idiot a kokot, takže máte něco méně vtipného? Fun is outlawed with this guy. What a knock! Obiešenec, OK, ideme Great, s prvou možnosťou. that's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted it out. Škoda, no. A myslím, že máme level up. Dobre. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Mohu si teď prečíst soubor případů. It's proving to be harder than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together. Try again. A mám dobrú logiku. Arson, petty theft. Okay, you don't exactly close Chodí them. žluté papíry. In the back, you see thin, translucent copier paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Jaké typy formuláře tady máme? 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. A monetary penalization. To je nič. These a dozen pages of Dobrá. yes. All that Formuláře remains si fakt now študovať is to nemusíme. fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies. No, nás tá field autopsia asi bude celkom zaujímať, pitva v teréne.
Pretože tu máme mŕtvolu. Škoda, že som použil healovačku, už by som bol healnutý teraz a mal jednu extra healovačku. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters, RCM. Blue. The blue heart. Don't look into it. Something rattles inside, ever so lightly. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Jak to? With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Ale no tak, nič nepásne, boha, žiadny ček. You squeeze the plastic to slide it open, but nothing happens. Then you bend it some. Then crack it. The goddamn thing is stuck. The ledger quivers in your hand. Žiadne as it čeky pre shakes, teba, the no. pages rustle. This pathetic mess, suddenly afraid of you for some reason. Čichni si k fasciklu. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. Dobre, tak to by sme mali k fasciklu. Budeme tam musieť pásnuť tie čeky, no. Skôr či neskôr. Každopádne, vráťme sa naspäť k pánovi mŕtvole. Pán mŕtvola prezrad svoje tajomstvá. There he still is, looking right kurva. with his white eyes. Kámo, ja sa ale k nemu normálne nedostanem. To that corpse. Ja mám iba 2 odolnosť. To mi dá 8% šancu, že to pásnem. To je bez šance. Budeme grckať znova. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Špavek vôbec nepomohol. Myslím, že nechce byť polda. Get a hold of yourself. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Proč v sebe nemôžu udržať, když som celý život poldá? I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, baguette. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Vy vypadáte v pořádku. I think I've lost my sense of smell. Not being hungover helps too. Vážne, tohle není legrace, už nechci byť policistou. Okay, you've said it. You needed to say it. And now that you have, you need to get your shit together. Kokoza, ja budem musieť get my shit together, pretože ma nejak začína bolieť brúško, ty vole. Niečo mi tiež je, dúfam, že neskončím ako Harry Dubo, alebo po mne behajú zimomriavky. Viete čo, sekundu, chat, hneď sa vrátim, jo? Potrebujem si na chvíľočku odbehnúť.
Ospravedlňujem sa, chat. Prišlo mi ako si blbo na chvíľočku, ale už je všetko v poriadku. Už som znova vo forme. Acitko bolo 21.6. Ja si myslím, že hej, toto nemalo asi s acitkom nič spoločné. 21.8. samozrejme. OK. Kde sme to skončili? Dobre, řekl ste to, musel ste to říct a teď, když ste to řekl, stáhne ruku z tvých zad a podíva sa ti do očí. Musíte si ty svoje sračky dať dohromady, to je presne tak. Čau Domimaru, dobre kocovinové ráno, ty si slopal, Domimaru, robí sa toto sa nerobí. Zavrť hlavou, ne. Moja odpoveď na musíte si ty svoje sračky dať dohromady, ne. No. You will get your shit together. You're sure this has not affected his impression of you in a good way? For a moment, the hanged man appears to smile. His lips are red, like a clown's. Bitch fight, see? Bitches are at it. Bitches about to kill each other, I think. We should go and do something else. Give it half an hour. Then come back when you've gotten your act together. You've gained a thought. When this dialogue is over, Jo, mám ďalšiu myšlienku. Ty kokos, ja neviem ani preskúmať mŕtvolu, nie to ju ešte zvesí odtiaľ zo stromu. Is this real life? Toto nie je fair. Ja potrebujem sa dostať k tej mŕtvole poriadne. Jak to poslouchám, je to vôbec niekto, komu není blbie. A mne už je fajn. Ja už som sa zbavil tej zloby, čo bola vo mne. Takže už sa cítim, kámo, normálne si zabijem KFCčko na obed, dobre bude. An inconspicuous pile of the roofing material. Etonite. Ty vole, ale moja postava absolútne stojí za vilík šprdel. Počkaj, ja si skúsim dať body do niečoho. Do čoho by sme si tak mohli dať body? Mám, predpokladám, iba jeden bod, že? Píše mi to vôbec niekde, že... Kde, čo a jak? Charakteristická dovednosť plus 1. Kto som dal, no? Som si dal encyklopédiu, nie retoriku, hej? Ale ja mám bonusy teraz aj na iné. Kočičí mršnosť má -1. What the fuck? KFC šlo von, takže spravil miesto pre ďalšie KFC, tak to vidím ja. Vizuální analýza. Analýza dokázala hovno. Inak mám taký dojem, že allrounder postava je jednoduchý mod. To, že som si všetko dal do psícha, tak to mi úplne nepomôže. Neviem ani do čoho si dať bod, tak si asi nedám bod do ničoho. Možno, ale by som mohol predsa len si dať bod do odolnosti, aby som mohol skúsiť znova tú mŕtvu. A to má ešte čas. An inconspicuous pile of the roofing material. Etonite. Because it's nice and orderly, well-laid pallets, easy on the eyes. Zase som zlyhal. No, there's more to this. You get this strange feeling. Hard to say. It's gone now. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. No to určite nie, za ňou sú dvere boha, ale ja sa k ním nedostanem zjavne. Kuno, dáme reč. Look, see? It's the fucking war pig! Try not to knock yourself out. You belittled yourself before the Kuno. Now you must seek his forgiveness. Podívej, hraj to s nimi. Chci to s Kunem dať do pořádku, odčiniť to. Fucking war pig! Odčiniť, Kuno, nebylo správne, že som sa ťa pokúsil udeřiť, omlouvám se. Si skvelý chlapík, proste zakopeme válečnou sekeru, jo? Toto tak možná nevypadá, ale možná máte dôležité informácie. Skúsime tú dvojku. Cool what? What the fuck is wrong with you? I think you broke his brain when you fucked him up, Kuno. You better come up with a way to make Kuno forget you tried to fucking hit him, piggo. Nemám nic, co ti mohu nabídnout, Kuno. Please don't waste time on nonsense. The lieutenant does not approve of this at all. Don't listen to the blind fuck, piggo.
You're doing the right thing here, trying to get Kuno to like you again. You can pay tribute to Kuno with drugs, or cigarettes, or some wheels. Kuno could use some wheels. Motorized carriage shit. Cokoliv chceš. What are you doing? Musím skúsiť mu zavrieť prímeří, nebo něco mu nabídnout. No, you really don't. That is a 12-year-old boy. His opinion of you doesn't matter. Samozrejme, že záleží, kým nekecaj mi do toho. Fucking matter, bookimp. Stejne si to zapíšu, jako něco, co musím udělat. But why? You're turning this into a huge thing. Po ráne piesti vždycky niekto skončí jako něčí děvka. Nevíte nic o mužských mocenských strukturách, Kime? You're totally unraveling, officer. Ale hovno sa rozpadám. Všechno bude v pořádku, jakmile se zbavím toho postavení, jsem Kunová děvka. Nečekej na poručíkov odpověď, tak do práce, Kime, odejdi. No jo, no. Tyjo, nemôžem skúsiť znova tú mŕtvolu. Či sa opäť pokrckáme? Nemôžem. Tak dobre, tak sa ide vyšetrovať v tom prípade. Aj keď... No dobré, ale ak si dám level up do toho, aby som mal väčšiu odolnosť, tak to budem môcť vyskúšať znova, ak to zase poserem, tak budem zase v hajzli a nebudem mať ten bod. To by som si radšej pošetril na niečo. Kunet, počúvaj ma sem. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Chci sa ťa zeptať na pár otázek. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Poslouchaj, dítě, z té mrtvoly jsem se dvakrát pozvracel, zajímalo by mě, proč ty ne? Stay away from me, pig! You don't want to see what happens when you corner me. No tak tohle je totální pecka, ačkoliv anglicky celkem rozumím v pohodě, tak zrovna tahle hra měla tu angličtinu tak složitou, že jsem si to moc neužíval. V češtině tu hru určitě dám. Hej, a môžeš sa na tú češtinu tešiť už čoskoro. Nie hneď, ale čoskoro. Každopádne, link dole pod streamom, preklady her, viacej informácií nájdeš tam na ich fórach. Ja úplne tie harmonogramy nedržím v hlave, nie že by som nechcel kontributovať, nie že by som nechcel prispieť na tie informácie dať, ale fakt neviem. Jak to presne majú momentálne, čo je latest info. This Levantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Pohľadkali sme poštovú schránku. Kurva. Že nám to dalo damage zase. There is a hollow, saddened ring as you kick the Levantorie mail collection box. It sounds betrayed, in disbelief even. Je to nejaké anglické slang, koknis prízvuk a tak podobne, to je pak ťažký. Your toe has suffered damage. It hurts. Cool. You really showed that mail collection box. Opravdu si to myslíte? Myslíte si, že to bylo super? I don't. He must see the box as the weaker of the two, and you as a bully. Tio. Potrebujem niekde niečo. Mohli by sme začať s týmto. Mohli by sme sa pustiť do auta. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Kým jak zapnú přední svetlo. All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. He's downplaying his excitement. The lieutenant is more than happy to show off his precious carriage. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Kinema comes to life with a whiny growl. The lights unfold with a little click,
casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? OK, berem si páčidlo. S tým The začneme. pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Ja odehral asi 3 herní dny a nechytal jsem se hlavně v té filozofických dialozích. Ty slangy byly ještě celkem v klidu. Hej, ako áno, tá filozofia, no. Viem si predstaviť, že je to náročné a je to integrálna súčasť tej hry, takže pre niekoho tá angličtina je dôležitá. No. Každopádne s nejakou basic znalosťou angličtiny si tú hru neužiješ v pôvodnom znení tak, ako by si ju užil v češtine. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. It's robust, weatherproof. Získali sme baterku, získali sme páčidlo a získali sme štípačky. Lets you see things. The pull-out toolbox slides back to its nest. Preheater gauge casts a warm. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. The frequency tableau lights up. Je asi na čase, aby sme zavolali na centrálu a povedali im, že sme stratili odznak a keď sme pri tom tak aj pištol. Hej, digital banana, určite. The soft purr of electrical kittens. Radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Pošlete posily. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Mohla by ste mne spojiť s okrskem 41. Mám tu něco, co bych potřeboval nahlásit. Čau, Digital Banana, jak se máme? Užíváš víkend? Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st, come in, over. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with an array of wires and antennas. The man uses relay code. You've got this. You're a cop, and cops know relay code. 10-4, stanica 41, mám naľavo záležitosť, prepínam. 10-4, message received, 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-18, state your message, sir. Musím nahlásiť stracený průkaz. 10-9, over. Môj průkaz, nemôžu ho nikde najít, v podstate je fuč. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain, over. Is it him? What does he want? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Hej, kdo je tam? This is Communication Officer Jules Pidieux, sir. Over. Ne, ten druhý. You mean your partner? Over. What is he saying? He's asking who you are. I'm his goddamn partner. It's your partner, Satellite Officer Vitmar, sir. Over. Did he lose his memory along with his fucking badge? Who lost his badge? Čestmír Cesta. Preložené meno, no. Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Defend yourself. Immediately. They laugh. No tak radisto, řeknete im, aby toho nechali, to je vážna věc. A důstojník ztratil průkaz, haha. Jako kdybych byl první polda, kterému se to stalo. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Oh, goddamn it. Is he fucking kidding?
The whole station's gonna be dicked for this. Satellite Officer Vikmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Mullen dicked us. No tak radisto, řeknete im, aby toho nechali, to je vážná vec. Nemôžeme ísť dál, chci to nahlásiť a hotovo. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to... Dostal som skúsenosti za to, že som strátil svoj odznak. Ale máme nový quest, nájsť svoj odznak. Myslím si, že bolo správne to nahlásiť. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Macek Torzoň. Supercop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Mohli by ste prosím na minútku prestať říkať stratil prúkaz? He asks you to please stop saying he lost his badge. To čo hráme, kapám? Čau, Spoon. Why? Did he find it? Sergeant Person was wondering if you found your badge yet. You don't have a comeback. Sorry. He's not replying. Looks like he's still looking for it. Mohli by ste dosť už, mám na srdci ďalšie veci. 10-9, come again. I didn't get that. Over. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Sergeant Person wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Nemám svoj zbraň? No. It's gone. It's not fucking on you. Nemáš ji totiž do píči u sebe. Čestmír cesta, Macek Torzoň, to se pozná, že na tom dělal překladatelský tým a ne AI, palec hore. Je tam určite cítiť kreatívny effort za tým. Don't sweat it, Bratan! You don't need a gun to have fun! We can still have fun! It's not all over! Kravata zase prehovorila. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Drama, presvedč, že si nestratil svoju zbraň. Ale no tak, prosím, aspoň jeden check pásnuť, prosím. Kámo, failujem všetky checky do radu. He says he didn't lose his gun. Or his fun, whatever that means. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. Oh, request a description, huh? We'll give him one. Describe the plasma gun. Pro začátek je gigantické, po celém předku má žebro a nechlazení a taky z něj trčí vodíkové baňky. Kime, čím střílíte vy? Je to zbraň, co víc chcete slyšet, stará dobrá vražedná zbraň? Však víte, jaké jsou píc. Podívejte, nemám ji, jasné? Nemám svůj zbraň. OK, zkusíme to cez kým našepkávaj. It's a single shot kill A9. An armistice to be precise. Jednoranná kill A9 příměří, přepínám. Says it's a kill 9mm armistice. Armistice? What, is he a fucking... Clearly he doesn't have his Villiers anymore. Dear God, he lost his gun. Oh my, I can't. Strašná sranda. This isn't really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco here made him piss his pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his... Ask him if he still got his wiener. Oh man. Strašná sranda, fakt. Peacemaker překlad nemuseli, ale dobře. Něco jako pouštní orel 050. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. Áno, stratil som mi svýho ptáka, dej si pohoj, jo? Nechal jsem je u jeho mámy, potom co se mi celou noc mrdal do prdele, vyhříť mu to. That's a negative. Not going to say that. Over. Čau, nekromance, čau. What's he saying? Share with the class. He said he sodomized your mother. Sodomized your mother. Hey. The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday. What a nerve he's got.
Ten hajsl spal mamičnými vanilkovými waflemi na oslave kapitánových narozenín, ten malé nervy. Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Chester. This isn't funny. This is my mom we're talking about. Mluvíme tady o mojej mamince. Tell him to apologize right now. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims you made about his mother. Dobře, řekni mu, že se omlouvám, byl to jen žert. Myslel jsem, že to mezi námi policisty takhle chodí. Hele, jestli se ti nelíbí následky, tak si nezahrávej s ohnivákem. Ako, hej, no. Ako to je fair enough možnosť. Dáme tú prvú, lebo tu feelujem viacej, ale mne srdcu bližšie je tá dvojka jednoznačne. Čo sa budeme bať, dáme tú dvojku. Like he says you shouldn't have antagonized the firewalker in the first place. Who? Satellite Officer V. I'm afraid he might be referring to himself as Firewater, sir. Firewater? He's lost it. Fuck it. Tell him to find his goddamn badge and gun. That's the only thing that matters. Satellite Officer V. Slyšel jsem ho a jdu na to. Nemyslím, že jsem v cajku, vystačím si i bez zbraně, dík. I'm going to report that you are in pursuit of your service weapon. Over. Ako zachraňujú nám tu riť doslova pred samým sebou niektoré postavy. In pursuit of his. Officer, do you need further assistance? Over. Nutne potřebujú finanční pomoc. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. Prespal som legendary nedelný stream, shame on me, čaute všetci, s cudzom na čele. Vieš čo, ešte sa držím, Radiátor, takže ešte ku streamu určite zachytíš. Right, that's a negative on the additional funds, sir. Over. Pro vyšetrovanie je kľúčové, aby ste mi poslali víc peniaz. He says it's important to the case. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Request denied, sir. Over. Prosím vás na kolenou, ani nemám dneska kde spát. He says he's in trouble, doesn't have a place to sleep. Well, I guess he'd better crack the case before sundown then. Jean Wickmayer je rozhodne kamoš, no. Wickmar said... Who cares what this Wickmayer said? Pull on their heartstrings. Presne tak, ideme hrať na city. Enough, officer. This begging is below your dignity. Ja už tu nechci byť, chci domů, prosím vyzviednete mne. He said, it's okay, you can do it, sir. Over. What is he saying? Did you want anything else, sir? Many... Ani nás nepotopil radista, ani to nepovedal ďalej. You really need to get your shit together. This is nearing a complete meltdown. Prosím, ja tu nechci byť, musím. Suddenly, the necktie feels like a boa constrictor around your neck. Kurva, ja zase zomriem. The dear life out Už to vidím. Hey, if you don't want to have the most intense orgasm of your life, fine, don't. He terminated the connection. I guess he was in a hurry. Prosím, mám strach, ja kurva nemôžu dýchať, pomôcte mi. Si ďalší infarkt, kurva. And lifeless. The communications infarkt, pohoda. has disconnected. Normálne, radista nás musel zachrániť tým, že prerušil spojenie. It's okay, detective. To ste nikdy nevidel muže, ktorý dostal panický záchvat, skús dal dýchať. U policie tomu říkáme blamáž, už ste o tom niekdy slyšel, utri si slzy. Nechci o tom mluviť, radej poďme utri si slzy, jednoznačne. We should get on with our tasks. Work always helps me center myself. Now, anything else you need from my vehicle, or...? 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer Jules Oldboy Pidier, around a dozen cops. Chat, musíte klesnúť na absolútne dno, aby sa vám lepšie odrážalo. The small room is filled with cigarette smoke. Potrebujeme to zahrať tak, klesnúť na maximálne dno, aby sme sa raketovo odrazili nahor. And her hair trimmed short. What is going on here? Did something happen? What happened is my partner made contact.
It's not good. He's lost his badge and his sidearm. He seemed confused, delirious even. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling some dirty story to his partner, Chester McLean, near the entrance. Yeah, Mullen was fucked, alright. Sounded fucking drunk to me. Dúfam, že to nebude ako v SK politike, kde sa klesne na absolútne dno, aby sa prerazilo a našlo nové dno. Yeah, Ďalšia Mac's vec. right. This was some gnarly shit there. I mean, before he started begging for money, it was... Ty vole, Fico Emo, to kto má? Zero Gaming? Nepoznám. Enough! None of this is funny. It's fucking sad. That's what it is. He's a cop. He's one of us, goddamn this. We must help him. Yeah? How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and get him on carrot juice? He's a lost man. I just know we can't give up on him when he's at his weakest. He wouldn't. Niekto nás tu má rád. Judita Minotová. Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. To je veľký citát. Nechci, aby mi bylo líp, chci, aby mi bylo hůř. This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain. Or anyone else. We'll give him a couple of days to pull his shit together. I guess I can hold off the report for a few days. Good. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our laughs. Now get back to work. Ani ten Jean Wickmayer nebude zrovna dúš. Proste je to parťák a snaží sa tak správať, aj keď očividne má Harryho plné zuby. Túto logiku používa môj sused, aby prestal fajčiť, že najskôr padne na dno závislosti, aby sa lepšie odrazil, tak uvidíme. Boh vie, ako to funguje pri hráku či piku. Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in the motor carriage. Znovu vezmi mikrofón rádia, This is ešte máme komu 57. volať. How may I assist you? Potrebuj, aby ste mne spojila s civilistkou menom Sylvie, je možné, že nahlásila vraždu. Ona nahlásila toho mŕtvoláka na strome, hej. Kým nedal vám guard Sylvino číslo? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Received. Hold on, officer. Začni sa plácať do stehen v pochodovém rytmu. Give it a minute. She might be busy at the moment. Takes a bit to get to the phone. Je to také ľudové, bohužiaľ to klesnutie na dno v týchto prípadoch môže znamenať trvalé následky. Isté. Ale tak vieš, keď je to hra, tak to môžeme pokúšať. Keď je to skutočný život, tak by som to radšej nepokúšal. Aj keď pre niekoho to funguje. A každý má rád dobrý comeback story. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello? Haló, tady policie, mám na vás nejaké otázky ohľadne vašich posledných dnů v práci. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? You can hear resentment in her tone. She's not thrilled to be talking to you again. Dal ste výpoveď v Cárech proč? You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Let's just say I left because I needed to get away from someone. You know who? You think you hear a sliver of accusation in her words. Hej, od nás sa musela dostať Don't reč. be paranoid. Čo sme jej spravili, kurva? She's obviously talking about someone else, not I really don't want to talk about this. OK, tak sa o tom Maybe, nebudeme I baviť v don't tom know. prípade. Byli ste to vy, kto zavolal policii. Right now. No, not me. Ale proč ste nezavolala, co pak vám nevadila mŕtvola hned do vašeho pracovište? What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the court. Co pak s tím mají co dělat odbory? No one calls the police. The union would get angry. Co ti myslíte? You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. garbage.
Počkejte, Kime, odklon se od mikrofonu, mluví pravdu, že odbory jsou tady zákon? Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto policed by the Dock Workers Union. Words are not necessary to feel the lieutenant's discontent for the situation. Já jsem tady autorita. Řeknete mi, proč přesně jste nechala týden vyset mrtvou na svém vlastním dvoře místo toho, abyste nám zavolala tlač na ní. Vidím, že i má autorita má limity. Nechce na ňu úplne tlačiť, ale skúsim to. I didn't want to get in trouble with the others. Push her further. Show her the error of her ways. No, don't push her. It sounds as if she's about to cry. Tak si to vyjasníme, vy ste ignorovala zákon, aby si zachránila kúži. Kými ostatními. Dobre, strať na to. Netrápete sa tým, rozumím vám. You do? Oh. What else can I do for you? Víte, kto zavolal? No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves. Zlodeji mnedi kradou dráty. Vieme kto. People don't have the money to have the cables put in again. They use the Union's phone, or the one on the coast. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. Yep. It just My might ho take a nájdeme. while. Žiaden strachy. Yeah, go on. Víte, kto dal šaty obeti do odpadu? No, Ďalšia I zaujímavá don't otázka. know. It wasn't me. Videla ste môj I was prúkaz. terrified of the stench, and yes, I know who you are. You're a police officer. The law. Nemôžu nájsť svoj prúkaz? Nevidela ste ho niekde? Oh, no, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? He's in plain clothes, voluntarily. It's different from not knowing where your uniform is. There are officers who wear the signature Perseus black uniforms to the highest ranks in the RCM and end up buried in them as well. Others do it more casually. Looks like you're one of them. Videla ste môj zbraň? Please, no. Not this again. Everyone saw your cool gun detective. Vyzerá to tak, že ju videli úplne všetci. Ukázal som vám svoj zbraň, kdy... You were trying to impress some people with it. Everyone was eating and... A co som udelal? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. To je tiež taká Twitch meta celkom robiť suicide joky. Cudo, čo si to za človeka? Ja za to nemôžem, ja som to nebol. Some poor sod was trying to eat his pudding while you were screaming, spit flying, imitating the mercy shot right next to him. Selling his food. I don't think he touched it after. Nejaký chudák sa snažil ísť v klidu svoj puding, zatímco Tyzenet vedle nej kričal, až ti lítali sliny z pusy a napodoboval ránu z milosti. Naplýval si mu do jídla, nemyslím, že sa ho pak už dotkl. Měl jsem se zabít. Proč bych měl vyhrožovat, že se zabiju? Myslím tím, podívejte se na tenhle svět, rád bych zůstal. There is silence on the other end of Dobrá, the line. nevím, co říct. Me neither. Měl jsem se zabít. No, please, no more suicide threats. Thank God you don't have that stupid gun anymore. There are way more inventive ways than a gun to leave this world. Ano, ale co se stalo s mojí zbraní? Prostě to uzavři. No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie and guns can't buy money, but money can always buy guns. It almost looked like you pawned it. But believe me, Takže I did not jsme ask. založili do záložně zbraně, to je jasné. Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. Somewhere in a dank rental apartment, two police officers stand in the dark. Trash and liquor bottles cover the floor. Things are not good. One of the men, trying not to slip on old newspapers, Obě Disco jak makes his smutné. way to the window. Je to stále Disco Elysium, nie je to iba Elysium. Watches scatter as the light comes in. God damn. Officer Michelle Elfboy Williams speaks to himself.
His partner, Sundance Fisher, looks at the patrol uniform he's wearing, then at an identical suit frame on the wall. It's blue and covered in dust. Let's get the fuck out of there. Víte, jak moje papíry skončili medzi odpadky kontajnerov za cáry? Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. Okay. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. I am sorry about that. Myslím, že to bude vše, díky. Ukončí I do rozhovor. hope so. Please, don't call me again. Bye. To doufám, prosím, už mi nevolejte s Bohem. Je pripravená zaviesiť empatie. Máme 97% šancu na ček. Kámo, keď toto prejebem, tak definitívne dávam uninstall na celé Disco Elysium, lebo toto nejde ma toľko smoly. Každopádne, moment, proces zdá, že sa na tebe zlobí. Yes, you have obviously done something to upset her at the whirling in rags when she was still working there. Počkejte, už půjdete. Zlobíte se na mne, že? Řeknete mi, co jsem udělal. Na nic si nemůžu vzpomínat. I'm not mad, it's just you were so drunk and so emotional all the time, and then the skua thing happened. It just made me want to quit. Co se stalo s chaluhou? The stuffed bird, the great skua. You threw it against the wall while screaming, "Fuck that bird," and laughing like a maniac. Fuck that bird, and žechtal se jako maniak. No. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. Myslím, že ste říkal, že vám to dával sežrať do doby, co ste si ukázal. No, to zní ako ja. To vôbec nezní ako ja, miluju ptáky. Podelaný pták dostal, co si zasloužil. Proč vždycky všechno podelám? No, to zní ako ja. Didn't seem like you had fun doing it though. Ale nezdal sa, že by ste si to bohu jak užil. Říkáte mi, že sa skončila kvôli mne? Yes, obviously. You were the worst client I've ever seen. And I have seen so many assholes in this place. A ja videla už opravdu moc kokotu. I've had sailors fighting, union guys grabbing my ass, kids stealing booze. Once a guy was glued to the karaoke machine every night for 2 months. But you... Do toho chci slyšet, co jsem udělal. Well, you were worse than all of them. Honestly, you were getting borderline aggressive. Even about little things like not turning down the volume at 3 a.m. I even liked one of those songs you kept listening to on repeat. No more. I hate it now. Počkejte, jakou písničku? We Go On by the O.O. I can't listen to it anymore. You've turned it into a parody. Je mi to líto, omlouvám se za tu písničku. To hell with that song. Then there was your room. Your project. An experiment to see how bad it can get in there. Mhm. I tried to send the cleaner, but you wouldn't let me. Threatened to make me understand. I had no idea what you meant, and I don't want to know. And then you screamed something about how you're a piece of shit human being, and why does anyone even let you work as a policeman? That you'd fire yourself, but you can't even do that. Mhm. A pak jste řval něco o tom, jak jste kus lidského hovna a proč vás nechávají pracovat jako policistu, že byste si dal sám padáka, ale že ani to nezvládnete. Okay. To zní napínavě. And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with police documents, causing water damage downstairs in the kitchen. I won't even mention you waving your gun around, harassing customers, threatening to sing karaoke, threatening to kill yourself. Dobře, chápu, nebyl jsem moc dobrý nájemník. No, you really weren't. You were simply the worst. Za vše se opravdu omlouvám. Chtěl jsem vám ukázat svět zítřka, velkou paniku konce. Nuže, ty sta nejhorší hotspotská děva, jež jsem kdy zřel. Holka, trochu se uvolní, co pak nikdy nekalíš. Trošku sme zakalili. Dobre, no. Ja nemôžem ináč. Holka, trochu se uvolní. God, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not to call me again, and let's pretend it never happened. Co som ešte spíval, krom hledám písničku? All sorts of things. From disco, rock too. So much disco and rock. To, čo je za Clownfiesta, no. Ako Harry zakalil poriadne.
Možná mi pomôžete identifikovať túhle jednu konkrétnu Which písničku. one would that be? Jednu moc smutnou. Sad? I think the one you mean is the smallest church in Saint-Saëns. Richard, that writer. Interesting. You still have to find it, however. OK, ďakujem za hovor. Dávajte na sebe pozor. You hear a sigh of relief on the other end of the radio. Wordless, the call breaks. Then, the already familiar voice. Hej, frčím ďalej, Hás. Ako nič ma netlačí už potom, čo som navštívil toaletu. Officer? Dobre, tak asi som už volal s každým, s kým som mal volať. Mám taký dojem. Možno ešte niekomu budeme musieť kolnúť. Ale to je zatiaľ všetko. In the cabin. Dobre. Ak to by bolo všetko, tak sa môžeme aspoň pozrieť na tie dokumenty. Dobre, to máme tuto. It's the ledger you found in the trash. Počkaj, ja sa nemôžem Cabbage of pozrieť. papers hanging from the board. With the it's made of dark blue with your hands. An aluminium, a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. Ani teraz, keď mi na to It's a sorry svieti. sight. By sa to robilo ináč. Že by mi kým stal v ceste. No response. He just arches his brow. Mám pocit, že to musím zopakovať a nič si nepamatujú. Bylo v tom zapletené hodne pití. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Ale mne úplne chybí základní informácie o téhle organizácii, v ktoré sme. Môžete mi pomôcť? Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. OK. If you're still having trouble, Ďalší quest. I can give you an orientation. Really? You look fine to me. Mluvím o vážnom neuvěřitelném poškození, viděl jsem se v zrcadle a neměl jsem tušení, kdo jsem. This psychodrama is unbecoming of an officer. Je to psychologický problém? Došlo k nějakému vážnému poškození mozgu, k nebývalému rozsahu? Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there anything else you wanted? Chci si promluvit o vás. Me? Ano, I don't vás. see how my life is pertinent to the investigation. Když si budeme lépe rozumět, bude se nám lépe spolupracovat. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? Nosíte brýle. That's correct. Blíží se průlom. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. Brýle jsou super, myslím. Are they? They are mostly just cumbersome. Ahoj, tu češtinu testuješ? Nebo už je veřejná? Díky. Testujem. Ale musím povedať, že je celkom vymakaná. Fakt, ako čakal som, že to bude v horšom technickom stave, keď mi to Paras posielal ako nedokončenú verziu ešte. Je to teda o míle ďalej ako naposledy, keď som ju testoval. Čau, ako to, že už máš CZ titulky, nevieš, kedy to bude oficiálne. Ja si myslím, že niekedy ku koncu roku musí to prejsť kompletnou korektúrou, ale bližší termín ti neviem povedať. Každopádne dole pod streamom nájdeš preklik na preklady her, tam nájdeš článok, respektíve fórum o Disco Elysium, tam postujú všetky aktuálne informácie, takže keď budeme vedieť viacej, respektíve keď preklady her budú vedieť viacej, tak určite to tam napíšu. Možno to tam je už aj teraz. You could use a good, normal peer yourself. Nevypadá to ako ostatní lidi tady. That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. Ďakujem za odpoveď. V pohodičke, na toto som. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually,
It's quite interesting. Some would even say mysterious. Jenom to říkáte tak, že to zní nezajímavé, pořád chci vědět víc o Seulu. You're barking up the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular revachelier. He's glad to have shut down your question. Řeknete mi o sobě nějaké tajemství? No. Ne. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. Something the matter, detective? This guy's got authority off the charts. With just the flick of his eyebrow, he's able to make you his thrall. Ja mám autoritu 7 alebo koľko. Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. There's a lot of it. Přijmi svoje otroctví. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Mluvíte niekdy sám se sebou? What do you mean? Prečo sa zrazu posiela hudba hlasnejšie? Halus. I have no idea what you're talking about. No ty vole, ja už moc nemôžem stíšiť. To už pomaly končím so stíšovaním. Ale dobre, už sa ukludnila hudba. Tak to môžem vrátiť naspäť. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. But this isn't an old school case. Chápu, ste jeden z těch detektívov ze starej školy. Úctivě kývni. Tak jak však víte, poklepej si na hlavu. Takže říkáte, že váš mozek se nikdy jen tak nerozezní radou, nebo varováním, nebo čímkoliv? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. Dokedy dnes bude stream? Už sa ti zdá dlho crossdreet? Mám to ukončiť? Vieš čo, nemám doma ženu, nemám doma dieťa, takže sa nikam neponáhlam, ale keď už nechcete, aby som streamoval, tak môžem ísť robiť aj niečo iné. Ale zatiaľ sa bavím, no. Zatiaľ sa bavím. Vieš čo, je možné, že ak by mi znova prišlo zle alebo niečo, tak to ukončím, ale zatiaľ som v pohode. Streamuj PPG, ešte mám aj kávičku dokonca. PPG on point, oh bože. That's where his conversations with himself take place. We all have our different mediums. His is written. Good. Let's change the subject. Nie ani bohovi, len pekne makaj. Ako zaplatené som dostal za prvú pol hodinu za tento stream, takže môžem v kľude streamovať hocikoľko. Dneska boli ku mne četovníci veľmi štedrí, aj Slipknot, aj David. What do you want to know? Doslova cokoliv nepamatuj si vôbec nic. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Ja neviem, čo by som robil, ty kokso. Akože kebyže vypnem stream, tak nevieš, čo by si robil? By si mohol skočiť do posielky alebo niečo. Do you want me to brief you? Instruktáž, áno, to zní dobře. Nudil by som sa jak fraz. The RCM Emergencies desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Tu je pekné zhrnutie toho, čo sa doteraz stalo. Před 3 dny obdrželo oddelení pro mimořádne udalosti ROM hlášení o pracovníkovi bezpečnostní služby, ktorý byl nalezen obiešený v Martinez. Anonymní volající uvedl, že za hostelem kavárnou v Cárech Výřící se nachází mrtvé tělo. Mrtvola tam byla 4 dny. Nikdo to nepřišel vyšetřit. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute.
Během této doby byli mŕtvole odobrány. Její věci volající neidentifikoval, ale použil slovo linčování. Mezi místními prístavnými dělníky a logistickou společností Divoká Pínie probíhá pracovní spor. Bylo mi řečeno, že bychom měli k úmrtí přistupovat jako k součástí tohoto sporu. Počkejte, je v té instruktáži, kdo byl obětí? A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out. No nic, dávku Tarkova mám, jdu dál bingeovat Baldur's Gate 3, jinak je fajn, že mi připomínáš, jak moc dobrá tahle hra je, ale asi mi pro potřeby kecání ve hře teď vystačí ty Baldurové brány, to je jasné. Každopádně jsem rád, že si bol na streame. Tak sedím a nič nerobím. Niečo si nájdeš spon. Ja už len v poslednom čase oddychujem a čakám na toho 15., čo pôjdem prvýkrát do tej roboty. Ale ja to mám tak, že stresujem a ten stres ako si blokuje potom všetok iný progres. Spún, dôležité je si uvedomiť. Mne táto rada, čo som raz dostal od môjho kamoša, ktorý sa v týchto veciach vyzná, on mi raz povedal, že 95% starostí, ktoré si robíme s tým, čo by mohlo prísť, sa nikdy nenaplní, takže si robíš 95% starostí úplne zbytočne. Čiže zamysli sa nad týmto, hoď to za hlavu a rieš to potom, keď to bude aktuálne, hej. Nerob si s tým starosti dopredu. Sem tu pořád nikam nejdu. Vyznelo to tak hás, ale OK, to som ešte radšej v tom prípade. Áno, dokonca je to výrok Marka Twaina, tuším. Tak to vidíš, tak ten kamož asi čítal Marka Twaina, to ja neviem, kto to povedal pôvodne. They didn't identify themselves in any way. To je celkom pograda. The tone was muffled using a device of some sort. Ja si myslím. Ja si to hovorím veľmi často, ty vole. Ja som tiež overthinker. Ja proste, ako náhle nejakým spôsobom nerozptýlujem svoj mozog, tak rozmýšľam nad tým, čo by mohlo byť a na čo by som sa mal pripraviť a neviem čo podobné a potom si poviem, kámo, na čo nad tým vôbec rozmýšľaš? Budeš to riešiť, keď to bude aktuálne, pretože väčšina problémov sa tak či tak vyrieši sama bez tvojej interakcie. There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. Ešte jedna vec. Ak to môžeš vyriešiť, tak to vyrieš. Ak to nemôžeš vyriešiť, nerob si s tým starosti. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Počkejte, a Rom je? That's us. The Revachol Citizens Militia. We're the police in this city. The RCM, or the Revachol Citizens Militia, is the police force you and him are part of. Ale. Akým na nájazd je s 3 divákmi? Sorry, ja to mutnem. Ďakujem za nájazd. Čau, Apufis. A legal twilight. Yet, its authority is rarely questioned. It's super useful to know this. Moja sestra vždy vravela, keď s tým nič nemôžeš spraviť, povedz si proste, čo už? A hovorím to často, ty vole. Hovorím to často. Nie v každej situácii sa to hodí, samozrejme. Chtěl bych to mít naprosto jasno, naším úkolem tady je najít vraha. That's right. Výborné. Dostal som XP za to, že som ako detektív prišiel na to, že mám nájsť vraha. Tibetania hovoria, ak má problém riešenie, nemá zmysel sa ním trápiť. Ak riešenie nemá, trápenie nepomôže. No to je zhruba to, čo som povedal aj sám. Braden, Red Dead Redemption 2 dohráno. Gratulujem, užil si to akým? Řekl byste, že jde o záhadný případ? No, it's not a particularly mysterious case. Proč ne? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Napadlo mi, že by v tom mohlo byť zapletené něco z jiného světa, však vidíte něco na prirozené, to nie. Bělý 40, co víc potřebujete? Osobně si myslím, že pracovní spory jsou velmi záhadné. Dobře, takže ten případ pravděpodobně není záhadný, ale mohl by být sexy. There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was a... Možná je v tom zapletená nějaká mladá žena. Yes, it just so happens there's a beautiful blonde 19-year-old woman at the heart of this case. A rich one, in fact, part of a murder sex cult.
The wary tone is the surest indicator that the lieutenant is being sarcastic. Nemusí to byť sekta, môže to byť proste sexuálny vražda. That's commendable. Was there anything else? It can still be an otherworldly sex mystery in your head, with a dark twist even. Je to tak, človek sa niekedy zbytočne stresuje a overthinkuje, veľa ľudí s tým má problém, je to tak, no. Ale dá sa s tým bojovať. Len nechcem ich sklamať, pretože čoraz viac sa ten deň blíži, tak učím sa a zistujem, že som toho veľa aj pozabúdal. Ale to je v poriadku, Spoon, to je úplne v poriadku. Ono, nerobíš žiadnu službu svojmu zamestnávateľovi, si tam na to, aby si odrobil svoju časť roboty a išiel domov a nevenoval sa ďalej robote. Robota nie je život proste, niektorí z nás to tak majú. Ja nie som úplne výnimka v tomto a často riešim robotu aj mimo svojho pracovného času. Či už je to stream, alebo či už je to moja akože skutočná robota. Ale treba na to myslieť proste. Je to len niečo, čomu si sa upísal, je to iba kontrakt stále. Nie si nikomu nič dlžný. A ani nikde nie je napísané, že svoju robotu musíš nutne 100% času vykonávať dobre. Podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, by som povedal. Hod 19, máš moju plnú pozornosť. Bol sarkastický do Mimaru, ospravedlňujem sa. Nechal si sa nachytať. Challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Sit on it a bit. Then hit him with it. Když sme každý z iného okrsku, proč máme stejný prípad? To je zaujímavá. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. You don't know? I assumed you were in on it. Nepamatuju si, že by v niečom jel. Víte, v čom jedu? V retrográdní amnézii. Better still than an imbecile cup-off. Policejný šampión. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Later. Okay. Was there anything else you wanted to know about the case? Môžeme si znovu prejsť tí predbežné informácie. You mean like a brief? Do you want me to brief? This 3 days during that to už som kecal, Okay, to ma už znova nezaujíma. Was there any... Good. OK, vnitřní svět. Presvedčky má, že v případu je sexy temný tajemný zvrat. Nice, 58% šanca. Držme si palce, chat. Držíte palce? Držíte palce, aby to tentokrát vyšlo? What if? Yes! Konečne niečo. Pomohol, že som ti poslal ten výrok. Hej, videl som. Verím ti, Bubu. Veril som ti aj predtým, ako si ho poslal. Co když si to udělal ty? Udělal co to s tím oběšencem? Yes, you killed him. And then, as part of the plan, you drowned out the memory. Zaujímavá myšlienka. Čo keď my sme zabili tú obeť a máme amnéziu, aby sme prehlušili spomienky? Maybe this is why your chest feels so hollow. You did an awful thing. And you can't even bring yourself to acknowledge it. Are you sure you would have the strength to take down a hardened mercenary? You're not in the best shape. Kým myslím, že vrahem jsem možná já, zabil jsem toho muže a pak jsem zmanipuloval sám sebe, abych na to zapomněl. And what has led you to this conclusion? Cítím v hrudi prázdnotu, jako bych udělal něco hrozného. That is a common side effect of overindulgence. It will pass. Takže říkáte, že jsem ho nezabil? I find that highly unlikely. It's not unusual for detectives to feel complicit in a crime until the perpetrator is apprehended, especially when the investigation is dragging. So let's get back to it, shall we? Inak len tak mimochodom nemám ale už mám. Počkaj, ale hlava v oblakoch, logika -1 to mi v ničom nepomôže. Aj bože. Blíži sa prúdom, ja to ešte nemám dokončené. To rozmýšľanie. Proskúmať. Ja aj toto potrebujem. Kámo, prečo som neskúmal viacej veci naraz? Tak a čo som debo? Kámo, ja som strašne veľa času premrhal tým, že som neskúmal tieto srandy. Čas sa tu posúva v tejto hre tým, že vedieš dialóg. Ja som si neadoptoval tie myšlienky. Dobre, nevadí. Trošku som pozabudol na elementárne mechaniky tejto hry, ale dostaneme sa k tomu. Hádam som nezvestil až však veľa času, iba pol dňa.
OK, zase, že mne sledujete. Excuse me? Co když budu chtít na případu pracovat sám? Detective, if I may be frank, you seem to be in a deranged state. You have trouble remembering things. You've misplaced your badge. I cannot let you act in the name of the RCM without supervision until you've regained control of your faculties. Vím, co je Rom, ale co když budu potřebovat nějaký čas pro sebe? Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to yourself. Dobře, nechám péči o sebe na mimo pracovní dobu. Please do. We wouldn't want your regiment to spill over into the investigation. What do you want to know? Good. OK, dobré. Tak s Kybom sme pokecali o všetkom. Á, už máme tú myšlienku. Fuck yeah. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died Jak David Carradine, asphyxiation. alebo Michael Was Hutchins. found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single Wonderland skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s, and also as a warning. OK, takže sme... Práh bolesti sa nám zvýšil. OK, to by šlo... Neviem úplne, ako sa assignujú tie... Ale dobrá, ona je assignutá už tá myšlienka. Automaticky. A predpokladám, že ja mám celkom dosť slotov a nemám. Tieto už sú všetky zamknuté. Dobre, v pohode. Ja by som tú hru hral tak, lebo môžem si vybrať, že keď dostanem level up, či si zlepším nejakú svoju vlastnosť, ktorú aktuálne mám, alebo namiesto toho budem odomykať tieto sloty a budem si do nich dávať tieto myšlienky, ktoré mi vždycky zdvihnú nejaký stat. Nie je to úplne najefektívnejšie, ale ja si myslím, že sa prekúskáme aj tým, že proste cez tie myšlienky si budeme zlepšovať naše staty. Navyše, dostal som bonus +1 a ešte som na to nemusel minúť ani jeden bod, takže sa to zatiaľ celkom dosť vyplatí. Každopádne, čo ja by som rád, je prečítal si konečne ten ledger a dobre, už to bude. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Podívať sa na špitivú síť. The rectangular watermark is overlaid with the logo Dokedy bude dnes of streamu si druhý RCM, človek, čo sa and pýta. yet Dokedy sa the bude major chcieť arteries cca. of Revachol are all Nemám recognized. limity, nemám rodinu doma. In the Kanema's headlights. Takže pravdepodobne dovtedy budem streamovať, kým ma neprepadne hlad a nebudem chcieť jesť. A budem chcieť objednať nejaké jedlo a nebudem vás chcieť prevádzať celým tým procesom. A plus tým, ako žerem, tak potom to zrejme vypnem. Ale nie je úplne vylúčené, Romček, že niekedy o 4:00 by som to zapol znova ten stream a zahral by som si Darkov so Spaceom. Takže je celkom dosť dobre možné, že dneska bude ešte jeden bonusový stream. Čo ty na to, jak by sa ti páčila táto možnosť? A aj ostatným, samozrejme. Ja viem, Tarkov nie je väčšinou pre vás, ale aj tak 2 streamy za cenu jedného, prečo nie? A rat brazenly darts past you. Tarkov, disappears amongst the stopped lorries. In the Ale je v tom distance, podaní Charles určite. somewhere shrieks. Kámo, a žiadny The woman trolling potom, reprimands hej. her. Žiadne posmievanie sa, ako hrám than the Tarkov. child's Ja cry. za to nemôžem, nie som FPS-kár. Ah, Martinez. Kde sme? Ukáž na halogenovom. Let me see. Neříkal si, že Tarkov už nikdy? Myslím, že som niečo také povedal, hej Kingy, ale vieš ako... Nikdy je limitované iba tým, kým nepríde situácia niekedy. Right here. Vypadá to hezky. No, it does not. Podívej sa na perforácie. There are many of them, and they are divided into 3 Spočítaj separate si rows. jednotlivé řádky. The first row has 18 dots. To není špatné. Not bad for what? You don't even know what it means yet. The next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. There are so many, it's hard to count.
More than 150. At least. Maybe even 200. To záleží, či je druhý stream bude dole bez. Vieš čo, on sa oteplí, takže už asi určite bude dole bez, kámo, ale mám studené nohy normálne, mi je zima. Kdyby si videl, jak jsem ho před chvíli hral já, sice jsem nechcípl, ale na zabití třískavu jsem spotřeboval skoro 2 zásobníky s prejem Pray is the way a ja to robím občas. Proste urobím, že tap, netrafím hlavu, urobím tap, netrafím hlavu a idem ta. Keď to nejde po dobrodky, tak to pôjde po zlotky. I když teda z P19, takže jsem fakt nechtěl riskovat, jasné, já tomu rozumím. Kámo, I've been there, I done that. Teď po tomhle vipu vypadá Tarkov zatím mimořádne dobre. Uvidíme, aká bude situácia s cheatermi. Vraj je cheaterov veľa menej ako bývalo. Hovoril Pestily, neviem, čo je na tom pravdy. V Tarkovu sa nastavujú veľkosť PP? Nie, to iba v Baldur's Gatech. The last row has 3 perforations. That's it. Hej Kime, co znamenajú všechny tyhle díry? Ukáž na tečky na vodu. Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before? Čo sme robili predtým, ako sme sa prihlásili? Kráčel jsem světem a hlásal děvkám a lháčům příchod konce. Zbývá 9855 dní. Spíjal se jako mega hvězda. Byl jsem homeless a žil pod lodí. Nejspíš nějakou nudnou kancelářskou práci jako každý jiný. Mám pocit, že jsem jen chodil a všude se omlouval. Až si myslíte, že mám nejmenší po děti? Počkat, tohle už dělám 18 let. That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? Dávam toto. Kráčel som svietem a hlásal devkám a lháčom konec sveta. Cool. I'm glad you joined us. Not a lot of money in doom crying. Let's move on, shall we? This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see... Wow, more than 200. A to je hodně. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Takže vy říkáte, že jsem byl super polda? Call it what you want. You were a valuable member of your precinct. Now, let's look at the last row. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations. Takže 3 zabitý. Takže jsem zabiják. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. What's it feel like to kill a man, Mr. McCoy? A young woman asked the man across the desk from her. Honestly, babe, says John McCoy, crossing his ankles over said desk. I don't feel anything anymore. It's just like brushing my teeth. I do it once or twice a week and don't really think about it. There's no trace of guilt in his voice. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Nedá sa hrať aj za Kima, s tým sa viac identifikujem. Nie, ale Kim je tvojou nedelnou súčasťou. V podstate hráš za oboch. Od Kima môžeš čakať nejaké akcie. Už ste niekdy niekoho zabil, Kime? Yes. It's not a problem for him to state it, however. Jak vy zvládate záťaž? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Jako třeba? Oh, this and that. Let's not get into it now. Možná bych si měl najít koníček. Why not gardening? You've already got the gloves. It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. The lieutenant tak tu sme asi skončili. Odlož fasiku. Right. I'll go turn off the lights. You can... Perfektné, ďalšie XP sme získali. Je 1:30 po obede. Well,
Čas letí, keď sa človek baví, že jo. Kámo, prečo mám ale takto hacknutú kameru, to by som tiež rád vedel. Kámo, the fuck, ja nechcem mať takto hacknutú kameru. Viem ísť iba doprava za týchto okolností. A nič s tým asi nespravím. Čo keby som vošiel niekde, aby som tam hodil loading medzi to a možno sa to napraví. Mohlo by sa to napraviť. Máme tuto do tohto obchúdku. Prosím. No dobre, perfektné. The tear machine stands in the corner. Ja som vraval, na čo máš tie rukavice. Môžeš mať všelijaký garbage. Co je tohle za automat? Oh, that's the tear machine. It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine. Then it gives you money. Jak si mám nazbierať ten zbier do automatu? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so feel free to use it if you find a bag, though. Paráda. Čo tu ešte máme? Ako od nej by som si mohol kúpiť síčky a chlast a podobné veci, ale nemám ani prašule. Bolo by... Si myslím, že by bolo na čase nájsť si tašku, aby som mohol zbierať prachy. Teda, aby som mohol zbierať odpad, aby som mal nejaké prachy. Prachy nepozbieraš, samozrejme. No tu a tam aj to. Čakaj, ja mám taký dojem, že viem, kde bolo nejaké vrecko. Tuším, že v nejakom smetiaku. Čo to máme tuto? Kniha o paštice. Prečítali by ste si knihu o paštice? Ja sa nejak neviem naučiť na naučnú literatúru, furt čítam iba beletriu. A tuto je taška, aha, pozeraj. Tuto bezdež má tašku pod sebou. Tarkov v tvojom podaní by som si konečne pozrel, myslím, že som ho videl len raz, je to možné, je to možné. Ak by ho napísal Remark, tak áno, presne tak. Remark for the win. Tak, konečne máme tašku. Fuck yes. Kde sa zbierať odpadky. Budú prachy. Yeah. Potrebujeme nejaké odpadky pozbierať, aby som mal kde spať v noci. By nás nevykopol majiteľ hotela. Hneď dve flašky. God damn it. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. The metal feels cold and wet under your palm. Probably some kids. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onug, written on the other side. Aha, Kunová robota, jasné. Scribbled backwards. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts. Som četl nejakú recenziu na tady tú hru a nadpis byl, myslím, Homeless vyšetruje prípad. Hej, môžeš hrať za Homeless kopa. Sú to myšlienky, ktoré si môžeš adoptovať a Hobocop je jedna z nich. Môžeš byť aj Superstar Cop a Sorry Cop a neviem čo všetko môže ďalšie. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Paráda. Každopádne asi je čas, aby sme sa tu trošku rozkúkali a venovali sa aj ďalším veciam ako len prípadu. Aj keď ten čas by sme mali primárne stráviť tým, že budeme kecať s ľuďmi. Vyhodíme zo všetkých lokálov Rebachovu, to asi aj nášho Harryho Dubois. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup.
Please, let's just try to enjoy the game, all right? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. No, vy sa nejdřív zeptat, co je to za hru. Questions never. No, you got this. There's the ball. You're the game. OK. Check. Prosím. Nice. Nice. Povodené okamžite. What? You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it. Probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Co ešte plánuješ ako dovolenku vôbec, kámo? Nemám na to čas. Nemám na to čas za tých niečo málo viacej než 7 dní, čo som nebol v práci, tak sa nakopilo. Potrebujem poodkopávať veci a potom po jednom dni si povyberám zvyšok dovolenky. Neviem, koľko mám. 15 dní ešte mám do konca roka, alebo tak, takže asi budú zase nejaké dovolenkové piatky, mám taký dojem. Already your muscles are adjusting to the weight. Vieš, že práca je večná a človek nie, hej? Toto z Bobu nechodám ja s filozofiou, sám som to hovoril pred chvíľou, ty vole, nepoužívaj moje vlastné argumenty proti mne. Momentálne som v situácii, kedy proste treba potiahnuť asi tak do konca roka a potom sa uvidí, že čo ďalej. Vieš čo, budúci rok možno budem full-time streamer, takže dúfam, že nie, ale môže sa to stať. Budete ma živiť vy. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind. Everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Urob čo musíš, len to preživ zdraví, samozrejme, tak zdravie je na prvom mieste. An embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Some would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. Setrvačnosť nejde zadržať do nic víc než kúlka, ktorá opouští zbraň, nech jí letět. Buď kúlkou, pokračuj. A jebol im gulu do boha. Kámo, prečo to spravil? Však som pásol ten ček. Tak prečo im jebol tú gulu do jazera, alebo kam to hodil? Full-time streamer, poradne budem, kapá, ale budeš, Romček. Merd, vykřikne rozhorčený starý vojak, zatracene. What the hell is your problem? Rozhodené slabý pravý triceps. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. Počkaj, co? You vandalized our game, son. We can't play petanque with 5 bull. Omlouvám se, nechtěná chyba, jsme za dobře. Petanga. No tak hrali petang. Myslel jsem, že to byl vrch kouli. Well, it damn well isn't. It's petanque. You ruined a petanque game. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. Dluží nám zatracenou la bull. You are an officer of the law, with way more important things to worry about than bowls. Don't take this crap. Dobře, pokusím se to napravit. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. S tým absolútne súhlasím. Now why did you approach us? Každý si zaslúži odpustenie, keď prejaví úprimnú dobrú vôľu na náprave chyby. Just talk. It'll smooth things over. Old people like attention.
Víte něco o muži oběšeném na dvoře v Cárích Výříci? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. OK. Môžeme si dať ďalšiu myšlienku, tuším. Či? A musel by som si odomknúť slot. Ja si jeden odomknem rovno. Ale mám si do neho čo dať? Objemný kompresor, sraček. Potreboval by som ukončiť dialog, aby sa mi to otvorilo, ale to je v pohode. S tým sa musím ponáhľať. In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Ale s Poldama nemáte problém? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Takže znovu vy nic nevíte? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. This is a man with a lot of past, but little present, and almost no future. Zase, že hrajete v kráte. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Víte, co ho vytvorilo? I do. Fire from heavy artillery. Dobre, je to kráter po delostrelecké palby, ale proč? Why what? Co proč? Proč bylo použito těžké delostrelectvo? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Počkat. Ktože sú ti komunárdi? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Vy ste proti ním použili delostreleckou palbu? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Proč ostřelovali tady v Martinez? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revachol. He finds your lack of historic knowledge troubling, a sign of mental deterioration in the preceding generations. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Smrtící úder, to zní děsivě. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood Ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. To je ten důvod, proč je tu všechno tak vybombardované. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still hold influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? No, ja osobne Komančov nemusím. Tak by to mělo být. Někcí socialisté dláždí cestu tvrdé dělnické třídě, aby prevzala vládu. Cizí mocnosti uklidili náš nepořádek a teď nám vládnou. Zahambeně potřes hlavou. Tahle koalice se zdá být schopná, komu uši prostě nechápou, jak fungují peníze. Nic já nemyslím, já jen dělám. I'm sorry it had to be them.
After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frissel had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. This royal failure weighs heavily on him. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Kto byl ten Frissel? Damn Frissel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Zmínili ste sa o Kujonovi. A true king in both blood and mind led Revachol before Frissel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Co je přesně suzerén? The suzerain is the king! Has everyone forgotten already? They've forgotten already. Soon, they will forget everything. Him too. Then he chooses anger. Oh, it's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. Hodil si bóliu, môže -1. Co je s tým dostalým vojákem, že tak hrdě stojí? No, to by som musel mať veľké šťastie, aby som hodil 2 šesky, to sa nestane, tak skúsiť to môžeme. This is the uniform of the Royal Carabineers in service of Frissel I, Guillaume le Lion, and the valiant King Philip V before him. Don't you mean Frissel the Fan? You do not speak his name, Craven, although he was a clown. But he was our clown, ours to ridicule and to mourn. There's something you missed. You will get to it. Don't worry. Volumetric shit compressor. Volumetric shit compressor. Čo nám to dá? Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. OK. A čo nám to dáva? Dáva nám to všechna bílá ověření na odolnosť sprístupnená. Znalostný strop dovednosti. Odolnosť zvýšená na 4. To je vynikajúce. To je ale kurva vynikajúce. Toto sa mi hodí jak sviňa. Pre tých, čo dávajú pozor, môžem znova skúsiť prísť k mŕtvole bez toho, aby sa moja postava pošablila. Nie je to skvelé? Nie je to absolútne spektakulárne, chat? Pravdepodobne to môžem skúšať dovtedy, kým sa mi to proste nepodarí, pretože mám odolnosť na odolnosť. Tak poďme skúsiť znova tú mŕtvolu. Let's go. A mohol by som si to priebežne aj savenúť už konečne. Poďme. Poďme na to. There he still is, yes. looking right through. Sračky komprimovaný, mám 58% šancu, že sa nepobliem. Entirely dedicated to Again, the corpse laughs at you. Nevydalo. 58% zjavne nie je dosť. You will never be able to hold it in. It's every time it happens, it gets worse and worse. There's nothing more to throw up now. All that's left is crying and convulsing dryly at the same time. Zase jsem to nezvládnul. Prestože jsem nechal zkomprimovat sračky, jak je to možné? I'm at a loss as well. I could swear your shit was together, detective. Sometimes even that is not enough. Co mám to Life dělat? is unfair. Officer, you just need to be stronger. Learn to keep it in long enough for us to work. There's nothing else to do.
You can open this white check again by going to your character sheet. Nie, ja si musím dať jeden dovednostný bod, do tohoto nechcem. Gain new skill points by exploring and completing side tasks. Relax. It's okay if you don't make it today. The bloated corpse isn't going anywhere. Nevadí, když to dnes nestíhneš, tá nafúkla mŕtvola nikam neuteče, no. Skomprimovať sračky, to je niečo ako get your shit together. Je to presne to. Shit kompresor, aby si mal svoj shit together. Presne si na to kápol. Aha, odpadky. To sa nám hodí. Tak. Zbierame si pekne do saťoru. Odpadky za odpadkami budú tuke. Každopádne, priatelia, udiera na mňa hladík. Tak čo keby sme to tu dneska zapichli a pokračovať budeme niekedy na budúce, ako napríklad zajtra. Vieš čo, ani to nebudem saveovať, pretože som zase nepásol ten ček. Zase som to nedal, hlavní menu potvrdiť. Tarkov incoming. Možno niekedy okolo 4. Hej, ak sa zapnem, tak sa zapnem, ak sa nezapnem, tak sa nezapnem, ale možno bude druhý legendary nedelný stream. Viac menej s tým nemám žiadny problém. Vôbec sa tomu nebránim. Takže ak sa zadarí, tak uvidíme. Každopádne, priatelé, komu myslíte, že by som mal poslať nejaký ten nájazd? Kto by si zaslúžil? Patrik hrá Sekiro. Je tu Gojira. Kokos, Gojire som dávno nedával nájazd. Asi by bolo na čase. Pošleme vás ku Gojire. Ja si myslím, že je to jednoznačné. Gojira Saurus hrá Ghostwire Tokyo, čo je vraj celkom dobrá gamesa. Tak sa vám tam hádam bude páčiť. Anyway, priatelia, ďakujem každému, kto sa dneska dostavil na tento stream. Ďakujem samozrejme Davidovi a Slipnotovi za ich finančnú podporu. Bez tej by to nebolo ono, respektíve bolo by to ono aj bez toho. Dneska som sa zabavil, aj keď to bolo také trošku komornejšie. Predsa len tá hra tomu otvára dvere, aby to bola komornejšia atmosféra, ale to je v poriadku. Ja som sa bavil a dúfam, že aj väčšina z vás. Tak užívajte. Ak sa dneska uvidíme, tak sa uvidíme. Ak sa neuvidíme, tak sa uvidíme zajtra. Anyway, priatelia, majte peknú nedelu. Pozdravujte odo mňa, Gojiru. Vidíme sa znova. Čus.